सलाय थालाय bo ba borok bega jakhnablo borok bo keno phulugur khanablo chin buri rok bo ha age ni siri sitini simi ching blouse kaina ching research soru china culture no tui china busi important culture tui phulu khanabla ini every corner of unko tipra ho tini indigenous de pala jakhnabla tini ching kamama jaga notice kamama jaga ko hayung ganangai hasa ganangai ching chini kanmung phulugui chini timung phulugui chini chumung phulugui ching phulu kanabla saksa sengnabla tini tini khayuka tini phulubok o borok tabur manis kino kebuna gano kebung khayuka keno tini kasida mankha maya namle e aba hakeno tiprasaro thari phaina nangnai phaihagai tam khaimana o sanga ano khorsa sumu nagasa khai phamini result tam mankha ari o thanchangni phaika tiprasara asa jote si phaika abone achievement hinang pule sagaraka ang sayaku boro boro chung choba khai chung hafirugui mankha boro boro chung choba khai chung paisa samuno stop khai manka boro boro chung choba khai nini TLR and LRF MMR khaina chung stop khai manka boro boro chung choba khai chung tini medical ko admission maya joint entrance buto percentage ahe kri hinablo challenge khaibo changablo tuibo chung choba khai success ka ha tini engineer bega kalai to 340 jana hanibo chung tini hang astai khai aku khai chung onek kisu khalai phaikeble aba haite khai phaini to tini tiprasa tahe sisanable kobama jaga woni sirok maine khai to abona awareness khai create khai ka ha tabuk aji je longko pipeline da khalai to mu abona awareness khai chung adequate compensation busung manane labo koto koto khai to mu chini adequate compensation manane tamo system tamo raida chung phunu khanable keda jaga nin borong taise thangi kebung khanable ha ang tabuk example sachini tamo NIT gana roko bisram roko duski side roko ambasa roko kamama jaga thangi awareness khai akui chung saka omsun kanna rangmana nangnai ahai khaina nangnai baksa jaga kabang mangkha baksa jaga nin borong taise thangi jaga 100 taka मानसिना हेने गसिसे पाइखा DM रक आ जागा सदिन बर तासे DM र सार हुनै तासे रिनि लाई तलाग लाया कोलै 100 जागा माना जागा बोलखै मुंको 40 टाका खाजे गसिले पाइले आबरो बुनु हंगा अब तो जों खाया नलब्ला आमति डक्टर ह जो तो काहाम बाहागे राइदा बता बतक आबनो सिन बर सिसारु जों खायो केदिन बर तासे थाङै आबा हाय केबंगै taisa chinse sinai rokba siri aku taisa abake khlai goi hono tam khaina gabon bagino tini je nai tongnai robo ano question sui man hona nang tam khaina ano aglabono proud khane sanai an ma babu langon tuyu godal tuyu sono buya ke obja koto salam ri me phano kisi sala nini right no siriban kha abang ma bawo sono bang onek hame maru tini buiti ahe ngakai saka nutu chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina ngaka ken ma bawo phurung to mani siki tong khaka dokon bang se ma ba chupta bawo sawo tabu phano aponake boro soy noifu আগবকে বিন থানে খানাওই মুইতো মান লোকো জালে বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা আনি ব জজলুই কক বিন থানি ফাফাই আগি জায়গায় খানায় ফাই লোক খাবলে চিন ফ্যামিলি ও যতম তো তখন সামু খাই ফাইনে খালাই ফাই কেন চিন্তি তাম মান খা তো মুং সাপার কোন জায়গা মাইনা তমখায় दफासोनो प्लाटफर्म रोखा दफानो कक साना बागे दफासोनो हाबजोंमा रोखा दफानो कक साना बागे दफासोनो अंशकै रोखा तिनी सारा पृथ्वीआव थाङै तिनी कक बसाय फाइमानका
दावफानो कौनो साइफान माका दावफानो कामुं सुमुं दावफानो कौनो जों पिरिबो काबि फैगे दिनै आबो साका बुक कत हुनु छाउना दिनै स्वीडेन इउनिभार्सिटी रगो जों लेक्चर जों सुजुग मानका दिनै आबो रग तुइ बर सुरुगु बर आबनो बंनि सिलेबास कारिकुलाम फ्लाउ दिनै साइन्स पेन हाय कलेज अब थाङो जों दिनै दिनै इस्यु नते जों थाङा आरो जों लेक्चर मानका दिनै त्रिपुरा इउनिभार्सिटी रगो थाङो दिनै कालचार तामो दिनै सोसाइटी तामो दिनै मुभमेन्ट तामो आजा गाबा के बर इंटरनेशनल सेमिनार खायफोराव जों थाङो कगलाम साइबानि क्या आसो जति तो दफा रखा अब बगेनो दफा तंगसे नंगा बोतिनि तंग दफा करिखे नंगा बोतिनि करि आबन बगेनो आं दिनै जे मन्त्रि तंना रनो एमपी तंना साना मुसु दफा तंगसे न दिनै एमपी मन्त्रि नि मानु केतु दफा वासा ननो नासलि ननो दिनै नर खांगा खाय दिनै नों डक्टर लो साबति बसा सिनिगलाखौ रापत साबतिनि नों सिनि जागलाखौ ai आबोसिन आं साना मुसु आबन बागैनो देब कक त तंनो सुंथिन सुनारा कनर सुनि बानु ताका आं जतो सिमासु आं ननो सावो तै लुकरो ना ककमा कसार सबा खाने का फानि पार खाने सबा खालासे बेलेना हामबाय दिनै ककथुमनाय रबनो ताबु त्रिपुरा सरकारनि आन्डार एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जे त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन नि जे चेयरमैन 29 तारिख जानुवारी जे 8टा डिस्ट्रिक्ट नि जे परीक्षा सेंटर तंगमानि जागाव कक बरक न बांला स्क्रिप्ट बाय न सुइरिदि बांला स्क्रिप्ट बाय न परीक्षा मारिनाय बांला स्क्रिप्ट बाय जदि केबो सुइया हंगाय बरना एफआईआर खायदि स्टूडेंट दग ना इने जेता सामानि ओ जागावो अभायकुनो ऑफिशियल कागज ऑर्डर अंखर जाकरि हाइपन ओ जे परीक्षा नाहारनाय रक जे सेंटर रक चालकनाय रक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट न ऑफिसर रक आप्रु सुंखाफुं आंबो जत रिपोर्ट बानसुया जे ताबुक जदि एफआईआर इनान हेंकाय तामुंगै एफआईआर इनाय साबनुंगै एफआईआर इनाय प्रत्येकटा सेंटर 150 जन 200 जन कक बरक सुइनाय रक तंगहंकाय फरायनाय रक तंगहंकाय जति मुनि मुंगै दे एफआईआर इनाय एके जेहेतु नुं चेयरमैन बा नुं ओ आबनि कैसे गाइडलाइन ऑफिस ऑर्डर सनो रहरदि मानि आबो रहर मालिया फुं हाइबो बारबेलि साजाक्का जे आंबो खुबै सामनि अबनो ऑर्डर आं अब लिखित कुनो रहया हिनाय सामानि रेखिने खानावो किन्तु बसिलति अब कुबुई आं सिसुगिया जदिने साइ तंखांका अब काहाम को इ अमते सिचुएशन बा जे अमते मनि इ अबनो दफानि कक थाइनो बुसलि कावे बथाइ थाइमानि साल उंनाय हिनाय अबनो माइलस्टोन इ दफानि हिनाय आं वान सुनाय टाउन बागे हिनाय आगेबो हुंकाय जे सरकार आगेनि सरकार माने सीपीएम सरकार बरक कक बरक साल न कक बरक न सरकारी भाबे ग्रहण खालाय जेफुरु बरक सार्कुलार टिखलायो आफ्रो स्क्रिप्ट नि कुनु मेंशन करी स्क्रिप्ट नि मेंशन करी अबुंका 1979 न उंखना खुब सम्भवतः जेहेतु स्क्रिप्ट मेंशन करी हिंगाय आफ्रुव मुंजे कुनु स्क्रिप्ट बायनो सुइदि हिनाय एग्री खायमानि हाहाय बांला हमजाना के बांला बे सुइदि रोमान स्क्रिप्ट हमने के रोमान स्क्रिप्ट भी सुधी देवनागरी हमने के देवनागरी सुधी ये ताबुक हिंकाय वांसाबो बक्सा कक बरक सब्जेक्ट नहारो चिनी बरक रक इंग्लिश बाय बांला ऑनर्स परि महाय बरक नहारो जे वानजी बसंनि बरक पर्यंत से रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सुबु सुइतक जका परि थक जका हुंकाय ताबुक जे बरक रक कक बानजी स्क्रिप्ट बाय सुइया हिंकाय बरक न एफआईआर खालायजांनाय हिंकाय ताबुक जे बरक कक बानजी स्क्रिप्ट बाय सुइसे माया हिंकाय बाक्सा बरक सीबीएसई बा उनकोनि तंगो
nini ICSE board ni tongo kok borok nahan nai rok English medium ni tongo Tripura Board of Secondary Education phano baksa bangla subject na haya Hindi kok borok English bai pore nai tongo jemon Yakhli school hai rok o borok rok suise mai hangkai je Roman script bai suya kok borok suya rok kok borok subject nahan nai rok norok jotto tuyo pasok sidi is hamani haide awang sia aboni bisingoi bo kok borok subject jadi kaisa fail hangkai পরীক্ষা সে ফেল নাই হ্যাঁ যে ত্রিপুরা সার কক বরক সাবজেক্ট সে ফেল হ্যাঁ ককবান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়ানি বাগাই আবো ব জায়গা সবাই নাই যে ওয়ান সুক নাই ওয়ান সুক না নাঙ্গো তাবো আং যে সিমানি হ্যাঁ যে বরক কক বরক সানাই যে কক বরক সুইনাই আবো উনকা তাম হইনাই চং যে কমিউনিটি নি বরক রক যে কক সাও বা যে কক সিও যে কক থাইন বরক খাও চব আবরণলে সাবনি হিংকাই স্পিচ কমিউনিটি হিনো যে কমিউনিটি অ কক বাই স্পিচ খলে কক সাও ও স্পিচ কমিউনিটি না নং দিনাই খাইয়া খায়ই চাপ্রিওই নং হাইসে মাংনাই হি হিংকাই আবো গথিয়া তাবু जों हिंदी न फाना जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुदी समस्त पृथ्वी पिनानि हिनाय बुई हिनका कैसा सानबा कगवान जिने फाना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयै समस्त हाइन ननांगै पिदि हिंगाय गगसिनाबा आउन बागैना आनि कक थाइना आं तां बाय सानाय आनि कक थाइना आं तां बाय सुइनाय नि अबनो सायवै आं जे सामानि से मा खायना हिंगाय आबो गथिया ने आंखै चं Mungkin tahu Tripura TBS ini berkago je Presiden Donong Joy Dono Chaudhary je, amhake instruction rei tangani without notification, without paper. Mungkin ajago tahu je speech community, hai keba je kok borok je kamai rok di singo, borok no TBS ini sakao, bo IPC ba IPC ni bisingo, bono law ni bisingkai, bo hake affair klaiman bo bahai abodo ain kanan ta ang besi sia aun bagani narok je khabar thungnai rok je Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president tongnai borno bono thang kok thum ka ke chau tamni bisikti khlai ok kathar chhatro rok tini jetak chhatro tongnai phainai salni chief minister phainai sani boigani doctor engineer ungnai tamni bogai narok borno holong bai sini toni nai narok sum ka ke janai ang sinamu suma ka hai Tripura राज्य वो कक बरक मूवमेंट खाइने र कक बरक नि abong ka emet ke hi ke ta movement for kok borok hai phano thane bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol na hino RS ke si hinai roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা রক না তুই 56 বদল না তুই আর TSF তঙ্গ CPM নি PSU গো তঙ্গ হি খনাও নিনি YTF তঙ্গ ইনকাই নিনি আতিশা তঙ্গ IPF নি ছাত্র বদল তাইকি প্রমোশন স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বড় যত মুভমেন্ট খাই তঙ্গ একে তাবু আন খনা মানে Kogwan ji script by Suya Hankai, Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president order rika praত্যেকটা district officer of no norok chhatro ni mungoi FIR di kaham. Ge je borok movement khlai tongnai rok borok bo sawo bo master bo examiner bo aro naikol naisa. Kogwan ji script by Sudi hino odina jur khlai. Sumbo FIR ni hinai borok praত্যেক center aro boroni borok tonnani ko inka abo tini bisim kaisa oroi poroi unnani lama hahai ang nungjago awon bageno sarkari bakhakti ungthang ba amtei roman script ba script no suinai rongni bisingti ungthang aboroni bisingoi abo oroi poroi ungyani poribesh unya hangkai gothogo aro asunang sananu musungo je ani nago wahan sesatu kahangkai ang khaklu ba de chanai alu ba de chanai mosjang ba de chanai abo ang nuwan sune bele
o wahan phalnai sele tan bagai sai bahana ba nung jese klaibo mos jeng masanai nung jese klaibo na alu bai thok bai klai masanai hi sai bahana ba aun bagai na ontine hangkai jeni bharat borsho স্বাধীন ungyakho aro independent ungyakho ang kok sanani ani adhikar kori script selection khlaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjat bo kok thebe suikake ang comfortable ung abo saimi hangkai abo jorana kok sanai aun bagai na অনেক সময় সাবো whether Kashmir issue is raw or overripened পিছামানি अब অনেক বছর পরে লাস্ট হঙ্গে তাবু যে সিদ্ধান্ত নাজাখা বরব গসি আনফানা তালিখাও রুজুই মানাখা আবনি বিসিং খাপাং টেক্ট নাংমানি বিসিং তুই বরবনি বিসিং তাইবো সায়া লামাও থাঙ্গই গিলা সামুং হামিয়া উমুই ফান মান কাশ্মীর চেনি শান্তিয়া অশান্তি মাহাই ই দফাবো স্ক্রিপ্ট ni bising tui অশান্তি তাং জাথং আবং নায়ো কাইসা কক সুরুংনা তংজন বেলে সুরুংনা নাঙ্গো যিনি নকসু নক আরিনি স্থানী ফানা যিনি প্রতিবেশী দেশ ni স্থানী ফানা সুরুংনা নাঙ্গো পাকিস্তান বাই পূর্ব পাকিস্তান বাই পশ্চিম পাকিস্তান আরো পাকিস্তান ni বরফ রক ও আরো তামসাগা হংকাই বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ ni বরফ রগ্ন সাকা যে নরক উর্দু বাইছে পক ওয়ান জিনো অর মাস হানাই মাস সুইনাই বাংলা বাইয়া কি হিন্দান ভাষা আন্দোলন উনতে লাস্ট নিনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান উঙ্গাই পাকিস্তান আলাদা দেশ বাংলাদেশ আলাদা দেশ উঙ্গাবলে বেইস্তামো আবো সুগদ তুই ভাষা না তুই আমতুই ফানো মানা এই পরীক্ষা নি সিমি ফানো এসপার ওসপার উঙ্গাই আও নরক ন জিতিখা নরক ন রোমান্সক্রিপ্ট বাই সুইসিরি হিফানো রিমানো ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানি বিজেপি সরকার মোদী সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানি সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবল বাদ নিদানি বাগইয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগইছে আংমানসগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগইছে ওয়ানসগো হমতে ও ওয়ানসুক থানি ও আরনি বরক ওয়ানসুক ইয়াবই অরনি বরক দে চায়া খাই ওয়ানসুক বিতনি আবনে বংনি জাগাও থান সগরি নেনি কক থাই রকন যে 56 অর্গানাইজেশন যে সামুং খাই তংনাই যে সগয়া জায়গা সগৈথং আবো আং কুচুগো তংনাই কাইতনি থানি আং সুয়ার বরক বরক নরি থংনাই আং ওয়ানসুক যাও Angke tabuk nuntu saka. Te bahasteni Pradhanmantri Narendra Modi lukurongni ontim ব্যক্তি ni thanigono borok luku hamkraini bagai hapangni ba hatotor hapangni সরকারনি সেপসাপ থাকি সহিত তাবুক নরক ই ত্রিপুরা হাস্তেনি জনজাতি মোর্চানি বখাকতে বা ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি বদলনি জনজাতি মোর্চা তো কাইসা পেড়ে আজায়া কি নরক ন মোর্চা কোন ও রোমান স্ক্রিপ্ট সুজাগা দে হে কিবা তাবুক নরক নি যে ও রোমান স্ক্রিপ্ট নতই বহাই নরক জনজাতি মোর্চানি বসকান সালো জবাব নাই উত্তর তামু নাই আবো জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি নি ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়াখবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বরক রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটির যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চা নি প্রেসিডেন্ট জিএস বরং নিশ্চয়ই সুংকনা কিন্তু আংলে কোন জায়গা মিটিং মাথায় সুবু সুংজাগিয়া ফানা আং সানানি হিংকাই আং অসুনো সাবো মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড আং রোমান স্ক্রিপ্ট দিব হিয়া তারি দিব হিয়া বাংলা বই খাদি দেবনাগরী বই খাদি হিয়া যে কক সানাই দ স্পিচ কমিউনিটি নি আং যে সামানি বা যে বরক গোবাং যে সানো আবনো রিদি হিংকাইবা আরো বা পাইছি তং হাবলে ওয়াইনি কমিশন ব বরক রায় দিখা ইনকাই সিপিএম সরকার 1979 ন পয়লা চেনি কক রগ্ন তুই চেংখা বরক কাইসে স্পেস নারুখা তামো নুম কক ওয়ানজি বে মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া দেবনাগরী বে মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনাই বে মাস সালিয়া তার মানে আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইবো বই গিলা মা সাপক জানুগো আং বাংলা বাইগো সাপক জানুগো গোবাং
কিন্তু দেবনাগরী বাইকে সাপকজাক নুগিয়াখौ তাবুক আবনি বাগৈনো आं साननानै मुसंगो जे ओ स्पेस तंगमानि बागैनो तुमखिनो आलोचना खालामनानै फानो कक सालायनानै फानो जरा तंखौ इनके जे जागावो 17टा 18टा कलेज त्रिपुरा राज्यआव 2021 बा 22 आव खोना आरो कायसा गभर्नमेन्टनि बिसिंथिनो जे सेन्सास खालामनानै जे कलेज तंगमानि जागावो 36 जन छात्रसे कक 1 जी स्क्रिप्ट बाय जों कक बरक परिनानै मुसुमो हिहिनो ओ जागावो कक बरक तिप्रासाद दफानि बरक याबो जे कक बरक साबजेक्ट परिनाय दो 1 जी दफानि बरक पर्यन्त सावो यस रोमान स्क्रिप्ट हिंकाय आबो सुब सुइतको कक परिथगो स्पेलिंग मेथड दगो आबो कुनु मिस्टेक या नै सामानि दंगो जे कलेज तंगमानि त्रिपुरा राज्यआव 36 जन बरक से बांला स्क्रिप्ट बाय कक बरक सुइनाय हिनो हाइफानो जेरिनाय दो साननाय रक न फिंकुलगै तनिका हंगाय आबो जराता मुंनाय आबो जरानो सासिनाय किन्तु जों ताबुक साइमन का जे टिभि सिबो जे अम हाइके रोमान स्क्रिप्ट न बांला बाय सैनानि दागि मुं रोमानि यागुलो उक्लोबो फानदनाय दङ हाइकेबा लाइ थांजाक सालनि एक्स एमएलए ताबुक अतुल देबरमा बरथांगै आरो पिटिशन खालायगा जे रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमाइके टिभि सिओ थांगै जेबो पिटिशन रोमानि यागलो न अबाइके ताइबो बरकनि फानमानखा जे तै खाकसा फासिं गोबांमा तिब्रासानि इन्टेलेक्चुअल बरक ककसिल सावै कक कासाइ दङ ककसिल सावै खरां तिसाइ दङ जे अतुल देबरमा नाके तिब्रासानि एन्टिटी प्रासा कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि कमिटी अब बटङ हाइपानो कक बरक न कासारना नाया आबनि बागैनो ताबु टिभि से थाङा हामाके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालामनांगौ दतनो खरां तिसाना नांनाय तिब्रासार रोमान स्क्रिप्ट न तै नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिं तै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बरक काहां बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न सुइनेन हिनि सावो बांला स्क्रिप्ट बै सुइनेन हिनै बो आंने सामा खानायाखौ आं बो बै कक सालायफुरु बो देवनागरी नन बो साजागमा रफ्लाय प्राय आं शेयर खालाया बो आं बाय के ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै कक 1 जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक सुइदि हिनै न जदि एक्सेप्ट खालायनानै हिंकाय आबो तो आं सिया किंतु आं जे नंबानि हिंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खाइ हबला बीजेपी या कावै बो निर्दल बुट बुजाखा आरो नचिनि ताकुक विकास पास खालायै ताबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हिंकाय बो बदलो कुरुइ बनबा बबनि कमिटी नि चेयरमैन दितों आं तो प्रशासन बेसे सिया किंतु बो थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक 1 जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइदि हिङै एप्रुव खालायरि मानो हंकाय 15 लक्ष 16 लक्ष तिब्रासा तंग हंकाय बो एक साइड साइसुम तै समस्त 15 लक्ष तिब्रासा वन साइड हिमाहायिं तंगहाबले आबो बुसुजो तै बास्तव आं तो सिसुगियाबा किंतु अमतिनो जदि उं तंगहांकाय आबो जे सिद्धांत नानाय र जे डिसिजन नानाय र आबो जुमजाल ने बुसुलि आसारि माहे आं मातंता तान बागे हिंगाय बो साइसुं डिसिजन नावै दे ताइजो तो बरक रक जे स्क्रिप्ट नाइमानि न बो जेमन बे देवनागरी बे नाइमानि देवनागरी बाय पर्यन्त नाइलिया कगवान जी स्क्रिप्ट बाय नायो इया बरखाय आं ऑफिशियली आं सियाबा आं आबोनो आं सिहसुगियाको जदिना हाय खालाय तंहांकाय बरनो बनर थां सुंगैदि नों साइजों सामानि बागैसे आव बांला बाय सुइसिनाय हिनै त्रिपुरा बोर्ड सिद्धांत नासुइ बिले हिनै आबनरक सुंगैदि जदि आबनि बिसिं हाय नम तंहांकाय तिनि अरो जे बरक इंटेलेक्चुअल र जे बरक सुइकुरुं नाइकुरुं वानसुकुरुं जे
kok mung kok thai kok lok sinai borok rok intellectual suikurung rok no o kok thai se bai no ha korok phobui di ma hang ma tong ta abo hai khlaya na hai ang ma tong ang norok saphana ang to abo sisu ya ba abo norok ta se cheroi nei di nei ang norok no koi jau ta karon chung jasa klaipa no borok no oroi poroi khlaiman chaya borok no chung u andra gundra kok sawi ba chaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol hnang saimia karon doctor atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon md bomti negative siddhant nagla khine ang wansugo negative siddhant jodi nawoi no bini kok thai nawoi jodi tripura board kok banji script by kok borok sidan ne siglu rio hungkai abo besidin taw ne bana abo hor chumana hang wansugota in future ngai ba i sarkar ba i borok rok je netritto khlaina rakba cpm ni hle jeta ba sa nokjak sine bla kesini borok cpm se kahami hinchina amche hinkai borok le roman script by bo suidi kok borok kok banji script by phana suidi debo nagorik by phana suidi hinai space phana narak tamika nungle abo haya kinin simi tala bondong ka hi hinkai abo borok rok no tam hinai nung bukhuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisudi ungno I hasako abo am kiri horta tabo omni related no tabo student rock roman script by question ni answer mani yagulo affair khaijagi ne tongkhai nge tabo student ni guardian rock tabo roman script by rikhang kai answer rikhang kai affair khaijak nai ke guardian ni phasino guardian rock tabo ani busa porikha nani roman script by porikha rekheno question ni answer rikhang keno affair khaijak nai nge busano sabo hange khaina mucho busani future kaham no nai mani aboni yagulo tabo abo hairo kha jodi no affair khaijagi dong guardian rok ni phaisingo nang tamo saklai mung tong nai je roman script by sike affair khaijak nai bangla by sike affair khaijak hamke decision tamo nai guardian rok plus student rok tam saklai mung tong nai balaina kaham kok sungkha omti no sung walaina nango kok banji script by numat na sinai ini jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবফা নি ব দুর্গতি সুংজেটা স্কুল চালক তংনারে নি ব দুর্গতি ইকে ই খিপিন রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ নি লাইতে সাং তংবা হাং নগো তান বাগে হিকাই যে বড় বাংলা বাইসে পরি ব মাইয়া সুইব মাইয়া নুং মাস সুইনাই হাংকাই যে সুইমাইয়া ছাত্র র রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই নে বখা সঙ্গই তংনাই ছাত্র র অদিনে যত পরীক্ষা হলনি অঙ্ক সাপ থামে হাঙ্গাই পরীক্ষা সে রিলিয়া হাঙ্গাই নং তাম খাইনেবা আবো কুসুবো তংনাইসা সিদ্ধান্ত নাওয়ানো তার মানে এই খিপিদ কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নানানি জরা সবাই সুখা কারণ নেতে সুভাষ চন্দ্র ন সুংবালে মা খুলুমু স্বাধীনতা সানাই মায়া ফং আবো আদাইসে মাখলাই মাহাই যে চেরাইদক তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগাকাই নুং জেলো মা হাবনাই হিংকাই আং জেলো হাবনাই তাইবা আং কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া আং মাইয়া হিহিনা নাংখনে বলে ছাত্রনো কোন দিন জেলে সবই মেয়া গাবক পাইসা পৃথিবীর ইতিহাস উংথানাই আনি মানি ককনো আং যে বাই সুইনা মুসুঙ্গ যেভাবে আং সুইনা মুসুঙ্গ পরে না মুসুঙ্গ আবো মা পড়িয়ানি বাগয় ang roman script by kok borokno ma siyani bagay roman script by ang ma poriyani bagay Tripura রাজ্য যে মাধ্যমিক বা 12 পরীক্ষা রিনাই রক 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ দেউন থাংনা সাপে বর মাহাই অবিশাপ রেখে বর মানব মাহাই চিনি আড়াই পারারগো সাবলে নুংতাকলাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসর মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দিয়ে উংলাং জানো ইনকে যে জায়গাও পাকিস্তান নি বরক রক সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বরক ন কবে সর্বনাশ খাই নাই হি নাই মান যারা বসে
শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীন কা 1971 ge i dofani bising tipana ta ungde hingai ungo ta ungde hingai ungo sumluk tomle jadon hamle BJP ভারতীয় জনতা পার্টি কক কিসা কম সাও পার্টিটা সিদ্ধান্ত না সামুং বেশি খালাयो যেমন সিপিএম রক অনেক আন্দোলন খালাই রিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ানে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না তদে রিখা বলে সিপিএম তো চুপচাপ বকুকো তুইকুবলম মাথা কাবলে চুমকুন দিন ও মহারাজা বীর বিক্রম নি বুমুঙ্গাই এয়ারপোর্ট খালাই সিঙ্গার বেলে সুম সায়াবলে চিরখম করে বলে নরেন্দ্র মোদী তাই চীন অরণ্যে থানায় চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অরণ্যে ত্রিপুরা সারণ্যে বখা বুঝিবই বথাং সাবিকা রিদিয়াব রিখাবলা গে অন্তে খলে অ্যাচিভমেন্ট তমা জরাও এই খিপিনো দে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইদে কক বরক বা অ্যাপ্রুভ খা হিনজাগন অর হাইফান অংতম চিনি থানিও রোমান স্ক্রিপ্ট ব কতাল কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট ব চিনি ককয়া হি দেবনাগরি বো সুং চিনিয়া Hingkai sung international level sung manjuna hingkai Roman script nano sung yasakna nango hingkai national level by sung kurungna hingkai Devanagari by no sung kurungna nango pogwan jile sung je saklo man tongle taun bagai no Devanagari kok thai jodi sung kok borok by phane suyo je kurung rokta Roman script by to 99% ne suinai je borok Devanagari by suinai phano sikankai bo Hindi by kok borok by sikankai tai bo sini borok hamklai romnai bole kintu jesuk phane Hindi sini borok rok sini je kok borok sanai tai suinai rok Roman script by hingkai suitok jako pore thok jako abo je borok ria hinai bo busiyo kok khai hai বাংলা মিডিয়ামে ইংলিশ মিডিয়ামে টান খায় ইংলিশ মিডিয়ামে পরে ওই ইংলিশ হানানে বাগৈ চিনি বরক রক বসানে ইংলিশ মিডিয়ামে রহর সুরি চিনি বরগিয়া চিনি দফানি বরক বুনি দফানি বরক ইংলিশ খাই ফুরুঙ্গো ইনকাই ও স্ক্রিপ্ট বাই সিবি কক বরক সানা যায়কে বাদা খায় আবাং ইমান সাথী চাবলা গে নুং ইংলিশ মিডিয়ামে নুং বরক রহও শুধু ইংলিশ নো সুং হামজাইয়া সুং স্ক্রিপ্ট নো जों कक बरक सिमनि आबो खे बादारिओ आं आबो बुजिलिया ता आवन बागैना बो जागा सिंक्लुक तनि आबो हाय देबा अंखा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सिका काय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हाक्तर गनांगय कक बरक न हायुं बरक दाति सुंका हंगाय आबो ताबो पिजाक नाय हिने देबा किरि जागा बो बुइबा कासुइ थं आबो सियां आवन बागैना फाइनाय सा Sini hamiya financial sini kaham. Guardian nomno bobo hai motivation hai ko one so mo. Bele ta student ni guardian ro. Borok to student ro ba busani ba de onek busani future no one so. Borok bobo hai no decide khai ta bo decision no decide khai. Guardian namna tai room surum nai rok na. Ang koidan musungo nang ni bosarok kok wan jui script by aro sumung tongphana answer hingkai uttor hingkai abo roman script by rifedi riwoi jodi jela hapna kai habdi FIR musana hingkai musadi ang rusi rumia hingkai kok wan jui script by sinani ang hekle dinai ba ang ani ang maise sana ang awan saya hingkai num ana awan sadi hin jur khle kai ngeble ge bharat borsh sadin ngekho তাগো ইন্ডিপেন্ডেন্ট উয়াখো ডিপেন্ডেন্ট উংখো তাগো ব্রিটিশ নি রাজচালক তংখো আমতি বুজক জাংনাইবলে আউন বাগেনা ছাত্ররক যে রিনা মুসলমানি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই ফাইদি হাই সাফানো বেশিরভাগ বরং রোমান স্ক্রিপ্টে ফেভার খাইনে তাবো হাত্রিপুরা হাস্তিনি বিজেপি বদলনি থম বখাকতে lai thangjak assembly wo kok kasaka roman script no te tabuk CBSE wo tipamo thani leader of opposition je khorang ti samani mothani motha party ni bukhakte je assembly kok ti sajaka je CBSE wo tabuk te bahasni chief minister CBSE wo aboni
letter rohnai ni je assembly goshimani yabulo tabuk norok Tripura hasteni BJP Jonojati Morchani bekhaktai bobo hai wancho nahaka bobo step nahajaka ar tumung no abo hai naharjagai tongi dong thang ke norok pok thasapan suda sungjaka je BJP Jonojati Morcha Tripura hasteni Jonojati Morcha no norok tam decision nai norok ni boktobo tam suda sungjaka bobo hai phirung chini opposition leader assembly ni Onimesh Babu kok kaham naro raise khlaika boruman script by kok borok sinani hi samani na abo Tripura mothani sarthoya abo pura dokhani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo Tripura সাদখনি স্বার্থ borok je samani borok je khlaimani ang Tripura mothana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borok na salute abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoya abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borok no ye tabuk ning samani BJP Jonojati Morcha no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to dobo kuriba omti meeting logo bangma thangya ko sungjak dai hinge tabuk je nokmani MLA rok mantri rok sungjakhna boro su sungjakhna saimia angle omti saleman jaga mathangya ku an bagenang sanani musungo je porikha rinai rok porikha rinani buma ufasang wa nani kri karon bo bangla script by se porikha rimai hangkai porikha phelumnai bile bo an bagena roman script by phane rifaidi je mani unglayano jorano kok sanai tabuk hasto BJP Jonojati Morcha ni bekhaktai BJP Jonojati Morcha ni president to tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bo bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP Jonojati state BJP Jonojati Morcha ni bekhaktai abo haikun koglam danglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke fereng lainai mani aboni bising norok ni I Tripura hasteni BJP Jonojati hai ba BJP ni party ni bising obono tei alochona odang kha hai ke ba tabuk je BJP Jonojati ni president montri hai ke ba president ni bekhakte kono om hai information koglam salajak nai om hai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP Jonojati Morcha ni president tini borom nang tribal welfare minister Vikas Devarma ya tabuk to andara da porimonno no sungjaka chongjaka ageni Dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bosi president ge bono bosu sungjaka ang to sia kintu tini tribal welfare minister no bosu sungjaka ang to sia angke sungjaka khu awon bagena borno sungane sanai tamklai siddhanto nanani karono SC Morcha ni khai SC ni matter hange SC Morcha na sungjago BJP khub ekdam concrete decision nanai party na aro minority Morcha hini jata tamane thrupsarang ni o thrupsare ni interest matter ke borno sungjago OBC ni ke OBC ne sungjago sikla ni kai sikla na sungjago krishok ni kai krishok na sungjago ঠিক আমতি হাহাই এই জনজাতি মোর্চা ni leader na suri sungka oboka angsia angke sungjaya ko boro su sungjakna boro no sungui di je tabo Tripura sa do phane bagai script no je issue kare to mani hayaka ba mani kok no sinani pojonto rizag ya khai je BJP hapam tong pro mai khaje to man tabuni je issue buni harogo kubun hasterogo sunogo do phani bagai je pro issue karo aprobo pot resign re do phani sarte samung palte maro কিন্তু খরকটা ফানা Tripura sa ro tabo pojonto do phani sarte asuk sato jagai to khlai jagai to kebo resign loi do phani sarte phaimani lubia ko nungbu to khoroksa BJP ni MDC do pha omai khaijek to mane ya golo sidi to dam bagai BJP wa asuk Tripura sa ro tabo bo minister to MLA to MDC ro to ko subui to mai do phani bagai dam bagai khorang ti salai BJP ni elected netarok tai Tripura mothani elected netarok
বা IPFT ইলেক্টেড নেতারক তাউন বাকি রিজাইন দিয়া আবো তো বড় শুনি কিন্তু আং তো ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি যে খাই তার মানে বিজেপি রোমান স্ক্রিপ্ট সাজাইয়া পার্টি ও জাগাবো বিজেপি সাজাগিয়া ফানো আং সাজাগবানি ককনো সাউই টংখা আনো যেফ্রুপানো যেসা সিদ্ধান্ত নাই মানো আবুবো তো কক কুতুম নরক তাং মানসুগিয়াবা আবুবাগিনি আং সাউ আনি বরক রক যে কক বরক সুইনাই সানাই রক যে ফাইসিংনো দङ आं आयंनो दङ ताबु रोमान स्क्रिप्ट दा हामजागनाय 100 जन नि बिसिं 51 जन दंखाय आं बरबाय दङ देवनागरी हामजागनाय 100 जन नि बिसिं 51 जन हंखाय आं रोमान स्क्रिप्ट हांजे आं देवनागरी बै दङ जे वानजि स्क्रिप्ट नो हामजागनाय हिंखाय गोबां बरक आं बरबाय दंनाय आनि सिद्धांत दा किन्तु ताबु रोमान स्क्रिप्ट ना हामजागनाय गोबां 99.9% आरो आं बरबाय दङ आवरे तैताम को क्राक साने आं बुजिरि से माले बरो रंगनो आं तो साव अब रेजिग्नेशन बुफां तो हाबला आवन मगन आं सानान मुसंगो निनि पद चेयर पावर मानी अब तिरि तो खना करे निनि कक थाय आनि बुथि मै नांलाय जाक आनि खापां मै नांलाय जाक आनि दफानि कलम तुई आनि सागो नांजाक आनि लामानि हादुलै आं बसे गजालै दङ abotai nu pun bahan caca gan saya tong ya hinggan itu ang sawo hijaman ible enor babo ang pun ya thekna hai wakrum sawo hini te sana nang ible समझदार आदमी को इशारा काफी है hai tabu je borok rok roman script by kok borok ne approve खालामनो मुसुंया borok to siwo je 99% roman script by kok borok no sino musungai borok bang no aro ye tabu hangka abo kasulai mani bazar o kasulai thani sabo lai thangmanno abone hino i je episode abo paithak dan jora sok paikha tabu orno espar uspar ungene ble yang sawi tongka je ছাত্র nung likha hangkai পরীক্ষা রেগাই ননে এফআইআর খাইজাগনাই যত ছাত্র নে এফআইআর যেদু খাইজাগো যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনিয়র না যত এফআইআর খাইগা হংকাই অদিনে সে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ লে নু মজরি খাইদি মজরি খাইয়া সেরাই রকসে অ্যাপ্রুভ খাই দেখে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না গে অ্যাপ্রুভ নবলা নুনানো ওয়াহান ফাউনাইসা নুং ওয়াহান গুদক সাইদি হি রহর পানা আংসে আংমর জেংসে সানাই নিন কব বায়বলা এটা মানতামা আই উইল ডিসাইড angwan sungai o jagabo puno political party ni dorkar nangya puno nini bosong ni dorkar nangya nung hamjagmani koga nung sadi nung sajagmani koga nung sajagdi nung practice kaimana nung practice kadi kok wan ji script by kok borok sika ka porimiya roman script by kok borok sika poriman obani bepa anghani bui bongjang na anbangna sawo angkai roman script ni salago थांनाय 29 जानुवारि काइसा टिबेस नि मीटिंग गो माहाइके आटा डिस्ट्रिक्ट नि जे एग्जाम सेंटर तंगमानि आ जागानि इंचार्ज संग माके इंस्ट्रक्शन रो नि जे कक आवा इंगै तंगमानि आ जागाव तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन आंसर केन एफियर नाय अब बाहायके नुचों बो बाहाय सिचुएशन नुनो बलाकना हमबाय रोमान स्क्रिप्ट न तो ये परीक्षा रेखाइन आंग किसा सोशल मीडिया नुखा तबे गवर्नमेंट बाबे कोनो सर्कुलेशन लाइक आमाहाय कोनो मेमोरेंडम बा मते एटा सरकार ऑफिशियली नोटिफिकेशन गेजेट नोटिफिकेशन जारि खाइजे दलाय मायाबा ऐसा जों लीगल प्रोफेशन तो जों लीगल को मा सानाय एंकाय आरो जे साइट महबा बिनि बॉयज वांखाया को बिनि जे बाइथां बॉयज कोनो একটা টিভি চ্যানেলে বিশিকিপান খানায়াকো শুধু প্রতিবাদে কলাম সিমি আবনো 31 এগো সাকানি সুনসমানকা আবতো যদিন অমা হাইকা সাইতে হাকাই পৃথিবীনি ইতিহাস অমা হাই
বাংলায় কে হটকারিতা বা হিটলার জারি অমহায় পৃথিবীও টঙ্গো নাংখানায় আশা খায়তা তাই মানে তারা যারা চিনি ত্রিপুরাসা সরকারি মুঠুন বেসরকারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আর মাধ্যমিক যারা পরীক্ষার নাই বা 12 নাই বরং পক্ষে অবকাশা লাইনতি কোয়েকশনেবল মোতাবক যদি গভর্নমেন্ট অবন ডকুমেন্ট বাই যদি বরক সাকলাই কাঙ্কা যে কোনো গভর্নমেন্ট সার্কুলার খাইনাং সাকাং যে কোনো আইন বা যে কোনো রুলস গভর্নমেন্ট আবন ফাইনাং কাকাই পাবলিকেশন মাখাইব বা নোটিফিকেশন জারি মাখাইনাই যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রেসিডেন্ট ইংগই বস সিগনেচারি ইংগই বমা সানাই যারা ত্রিপুরা বোর্ড পরীক্ষা রেনাই বরক কম্পালসরি বাংলায় মানাই আর হাইতে আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ কে মা রিগলাক এনে বাবা একা সার্কুলার চন রিজেক্ট হাকাই তো আ কৌরব ব তাই 3 মান্থস বানকা 6 মান্থ কোন খালি হাকাই ব আমা হাই কৌরব সাইতো যদি অকক সামান পুরো বেখানকা এফআইআর খাইমান বিনবিরদে ব যেসু কথনরা প্রধানমন্ত্রী উনতুলা রাহুল গান্ধী কাইসা চিরাচরিত ইন্ডিয়ানি কাইসা ফেমাস পরিবানি ফ্যামিলি পরিবানি বসে সাজা টাজা মানে ওলা শেষে মেজা সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গা চিরলি মানুষ শুনতো সেমামলে নাই তাবো ও দনন বে গন চৌধুরী নি এগেইনস্ট ব যদি ন মাইকে ব তথ্য প্রমাণ লিগালি মান তো খাঙ্কাই এনকা ব এফআইআর খাইজন বিন বিরুদ্ধে আমত ব্যক্তিগত বিনি বট বুথ নিছি মেম্বার বুথ নিছি প্রেসিডেন্ট বট আমক কাইসা আমরা বাঙালি সভাপতি এগুলো ব জাতিগত ভাষাগত প্রায় আরো বিভেদ খাই বিনাবটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি বিনাব কাইসা দেশদ্রোহী আইন লাগু গেছে বন বিরোধী এফআইআর খাই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী বট কাইসা স্টুডেন্ট হাজার হাজার স্টুডেন্ট রক নি যেটা পরীক্ষা গানাও ফাই তামং থানায় বই 6 মাস সেকাম যদি সাকলা যাই পাই তমা দংখাবো সাইবো মোজানকমন তাই তাবু গনবো আং সারামাকা বিনি তাবু বড় ফেথনাই তাবু কিসে প্রেসার মাহাকাই চিন বড় দংখা সব সময় না আমাকে মেন্টালিটির থুমিনে কে ত্রিপ্রাসারম পাইনানি বকুন ব্যাপারিয়া থুঙা বেকুন ব্যাপারিয়া অবহাইনা সঙ্গে ফেকা রাষ্ট্রপতি খানে লিডার নংখা সব সময় না ফ্লেক্সিবল ओमफ्राय दाबो 2000 अतुल देबबर्मा बचे ख्रक्सत छामतिपुरा हेडमास्टर दावताम बुद्धनि दुमासरनि पकुतिसानि बर्न टू मेंबर फायो लैंग्वेज नीति रिखा आ समयता नेगेटिव निमान आंगाबनो एक्सपेक्टेड आं न्यूज मिरे सागाबले आ समय बर्न बिरुदि देखलायका किसु स्टुडेंट ऑर्गेनाइजेशन ताबो टीएसएम लीडर सांथाकान बसम समारोह मासमसं सिनु साकायत बरक साजे फांगानो टीएसएफ आगी जे बेबेसन चिनि जरगो सं जे सकराम नखामा ताबो क्रियाबर नामे मात्र सिमिसि आयाराम गायाराम ते केसा तिपुरा मथारावनि कायसा खायदा का खायतो कायसा सिक्ला सकबिनो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि अमहनि रामबै कायसा तिपुरा सरनो बिब्रांति टीआईएसएफ खायौका गायगा थांसानि बुंगै सरागरि उकारो गाय ओ रॉयल फैमिली फेका प्रोडक्ट जे सामान काबन सय बा प्रोडक्ट आगो दंत दंत बराजन समाज इलीगल बिनि बिरोध जाते फाइल फेका बताबो बबो आव बकुनो जे सिग्नेचर महाराजा प्रोडक्ट किसु डेभलपमेंट बसरी मिया बैखा नाता ब प्रोडक्ट साजें प्रोडक्ट ब नेतृत्व वे तामंगे तिनि आंचलिक पार्टी मुभमेंट खायमानाय रनो नष्ट क्लाय थामसान सावै ताबो बमा के थुंथुं बरनो और पाजिन टंगा का कलकाता 3 मास तंगियो शिलंग 3 मास तंगियो एक दिन तक का और 15 दिन तक 20 दिन तंगियो बजति प्रसा हामदागो सामा बाबिन बावरा गटनि कयटा व्यवसाय नुका आंकाय नुतमले और व्यवसाय बाणिज्य बिनि जेउ काले बारे ने हमक समनि जतनो वानसेस रिजागले बति प्रमथनि तिनि जरा खाने सातुन कोबुल तंगाय सातुन आनो सापुरो आं बखनाजाक बो मालंच निबास दानानि आटा खाली अंक तमरन जागाना है फिर टेनिस को डॉक्टर नहरै भारती प्रसारण कबां महा अस्ताव तांगै कम पैसा बारति प्रसारण बिसना खेलरं सामारक तिप्रा मथा क्षमता फाइसनि बा
election mas kangrok besok je false assurance like Tripura sarno engka tau khono raja no hakangkano ani biruddhe অভিযোগ ang sain thanai kantu karon ang 3 rajan ইতিহাস siu bufa Bikrem MP 3 bar elected jak Bangladesh masa phaken kok samakrei bone borok ogrok sumaya borok Tripura sani rajan salai tongthai tongba pithibini boi iতিহাসana promani paitun anga jengkai tai kono jeno kok sakla ang bong biruddhe sakla these pano ang borno to tunhai ang borni engko angka bosi butung tong nek ang bong tolawo ang bong aro arai bosok tongka ang or language teach tang masakan kai or tabu language teach dai dabang ta main karon ko rajani bagese age rajani প্রশাসন কক বড় কোন প্রশাসন ক্ষমতা ও অর্ডার সার্কুলেশন গ্রই আগে রাজন কর যারা 400-500 বছর আগে কথা মাইক্লাইন কাই ইনকো বাখায়ু জার্মাগরি গাই ইনকা 1862 হলাই হতে কাই বাংলা ভাষায় খাইকে ইনকা নিনি রাজ পরিবার আগতা তোমার থাং মণিপুরি ইম্ফল তোমার থাংলা মণিপুরি ভাষা মামান শুনিলা মেঘালয় শিলং তোমার খাসির থাকছিলা বং ভাষা পপকা শুনিলা আসামিস বিষ্ব তোমার আসামিস রনক শুনাইলা পর আসামিস ভাষা পপকা থাঙ্গাই বিহারি বং ইনকা তোমার রন বং কেতে তোমার bong bihari bahasa popoka sungine di maratharok maharashtra thangai bong capital tongmane bong raja tongma jakhan sungine la bong nijiswa bahasa kolahapuri raja homog raja bong aro prapok bahasa raja ro pojable betikrem tamba Tripura horne debama bichalengu horne debama seima thik sungu o raja ro or bui putra ya bora yang phaise Jagati bangsa engka tini je Mahabharata kerja baksa proud hekok saitung sing khotiya samas khotiya to ST crimes kemia karon Bharat Sambidan sipro khotiya no ST khotiya bole engka nang tini jodin Tripura sar khotiya sarkai nang tini ST kata bungani karon samja mane ken kor bagasingo sudra ramai bagai bosan boy khasingya ST reservation no ST rok ke ST rok reservation khaima kai bo Jharkhand ya Hindustani dawa korong bagai sipayo sianu yang bue ngata Tripura wa agotla tonga tirai koto sawo angkai ka Muzifru kai sunuka watui faipru age ani jethi ba koyo kai yongri nu ang yongri bichu masa sawo no te khasulangia makha nok tanah mahai bina kona wani watang khlama pa khachu lokang oryom roi ketamo makha nok tanah mahai tam sama kai watui faipru singsi makha rok bosaram sapun watui mangga phoko bufang berek tora thangai bosara kajang ka phangkai sawo wati thakai nok tanah wati jaga nok tan wati thakai nok tai pogoi thang Tripura saba amakha bakhasi sun sung sawa angro Tripura sara sun makha bakhasi tu ika taro mane screen asuk ini Dr. Atul Debarma bone aga gorotang shu samajo doctor maja ka asomaya kono rokom P division pass ni science engkai baborota doktor engka dihik be doktor engka kai tini dilirona klaim mangka engka batabu borotamo wanji ni dalalgiri khayna sabta tamtang pongsago awa kisum khogo hisano borok dalalgiri khayna tabu kaisa language ni chairman ha mogni borok batabu bata mane gari mane pau tamtang ba Tripura sarang thunang kai Tripura sano sobai so khaima hai thun tun tamtang ba ngai tabu TSU borota bortong engkai TSU rok to borok sandang kai CPM ni kaisa branch KSF Tripura motha thikai thinai khakwa tomai rok benthanga engka porlotan moti borok strong ko khaika borok clarify jana kha nangka laglo shika mantri telefon khaima bla je 29 tarik moti chingkhana mane education minister sahab tama buti FIR apar tam buti ko omoki Tripura গণতন্ত্র তখন না হিটলার রা শাসন খান ফেকে সুনমানলা সুনমাই করে কেবলে কিরিজাবলে সিনা কিরিবলে ওইজন দেবা তিনও সিনা ক্রিয়া আনসার আমাক প্রচুর আনো জায়গা ঘটা কাছে
এফা ফেউ স্যার ও দাদা আপনার কথা আমি শুনেছি সবসময় শুনি খারাপ কিছু আসেনি ভালো কিছু আসেনি তো বিচার করে দেখেন সাল্লাহ তাও কিনে বাংবো না মুসিনে হা চীনা হাসিনের উল্টা তাও খানে বাগে আন্দোলন চুন বাগাই না আঞ্চলিক পার্টি ব্যান্ড খানায় রদুর যখন ফাইকা ত্রিপুরা মথা খানা হয় আসামাय বনাং सानसाका फारि जों चीनी हाव बिचार सोनाय नांगौ सारा पृथ्वीयाव जों बिचारनो आन्दोलन खालामनाय सत्ता आन्दोलन खालामनाय अवश्य बेंक दालाल बर'नि जादे कायसा फायमा हायका ब्रकार फायमा हायका फायै आईपीएटी न नष्ट खायना बागैसि बनि आसल बनि टीम दं पिला उद्देश्य आईपीएटी एनसी दल न आरो अंखा सय एकदम सीपीएम ना हामजागिया कांग्रेस हामजागिया बीजेपी ना हामजाया आज बर' आरो जुक्तंगे आन्दोलन खायतंगा इंका समय आब्ला नष्ट खायदाबसे आंखायाव कक्सा रोमान स्क्रिप्टिव सामबाय इंका मासा नों त्रिपुरा सानि बागै मरेगा करके जायगा हिन सानाय कक बर' माया सालिदा ते बिनि देसे देताबो साका प्रस खालिदा तनारक ताखे तामगे बुखुगो ते बाक्सिदा तं ना सामाने बुरि रक ताम अथेला तखा साला खताम बुखुगो हापतमायखा सालिता 13 জন एमएलए शिरखक दैथानि रास्तार ब्लक खायदे हाँ परीक्षा इयासि करना बुका मानो आगे যখন ত্রিপুরা বুকুমবারা সিলাই ত্রিপুরা 10 পাহাড় মাস্টার খানা মখানা কাছে কোন অফিসে মাসে বেতন চাইতমন কেন্দ্র চিনি বড় খাই নং আপ্রো ওয়াংসা গাড়ি সকলাই বছর নং অফিস ফাইয়া তং মানবা আর তাম সাজন দাও ত্রিপুরা তাম সাজন দং রব বাইকে রোমান স্ক্রিন নদে খাবলা তাবো आं बागै साका सिस्टेमै थानांगौ आफोरो এই যে অতুল দে বর্মা তেবিনটাই সহজে একনি যাবে সবার ন দশর হুকুম বখন ছাত্র সংগঠন রক্তক শিকা খায় না খায় তাই কেসাংকায় তাম ককব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট টিম নিচিনি ব্যাংকার রিটায়ারমেন্ট চিনি বিকাশ বাবু সংরক বড় ত্রিপুরাও খায় খুব सनाम दङ बर' नखाय समाजाव थानाय शेयार काहामका बुपाय मारो जोंखायथ' खामफ्लाय फास रिजागिया गाबो हिंसाक मा कबिया কিন্তু বড় হয় নেতা রাগনি বড় হয় বুদ্ধিজীবী নি তিনি আ সময়ও আসে আসলাইকে সাচার তাং আসু বাপ্রো ত্রিপুরানি যে রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবি কি কনক্লুশন নংখাবা তাং থৈতংসা যে কোনো ইস্যুনো আইসা নং হর মুসিং খাंका आबनो कन्टिन्यू मुसुं थानांगौ माइ फानो नों संग काका सगैनायदि वाचा हर बथारदि किचा तुंग लखा तैसा बथारदि ना यखा माइ थगिया नैथंगौ गदिनो मुभमेन्ट खायमा सिस्टेम सिख्रै अंत आमा हम मुभमेन्ट तो कोन फारिबाव मुदै साइदो बाव चिन्ति प्रसा बन मासा फारिसिनि आरो खबर लायना आबो क्रैब्ला आं लेंगुवेज बर बाय खबर दिन बगै समया एतो बन अब माइ थबाय आगतला आराम माइसे तंगै हा कालार टीवी नायै तंथक साथकै तंगायै ओ दफानि सामन खायना बुमा खानु जालायै सनमान मानाबगै तंगासे किछुरै आबो जे आन्दोलन खाय दफा ने समानि ता दिने थाइबेना खासा हा आगे बरे थागा तारा का रासमाता तंगोनि पदबिलो बासन नाय सारा का तांगै ओरै थाइ मालिया सा माबसर थाका ता तो बबे एमएलए खाले आं बिनि सबरुंनि समाया नोंगाति को माया खता सरिता आंला मासा बथाय बमाया ता बथाय मिया कुइको आं मासा के कक बथार माव रै आं कय माजिया केन्द्र आं आसि सन्दां आरो कें दलाखा वानदिरा बुजा सुका पुलिस केम थानाम थकलायसि आफु पाब्लिक फाइबो फै आं सेमान बुजा माने आं आसि सन्दाङाव आफ्रुसे सिसायखौ नाबालकसिखौ 14 years उनियाने सिं आफ्रु गजागो सेला दाजो तैसा निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री नायन सबै होइतन तास न होइतन ओ जों आफ्रु खरमनि दा खरथाम आं बुङो पफायन कथा गायताबो और मानस्थिति ताबो गताबो अपखायसा बाय इंग्लिश जाखो सेंटिमेंट टिप्रा सरनै जलि मानि खाय आं नायनि मानि अरस अर बुकुंगसे बखर बेरानया आ हो आइंलायो ओ मखरा वाटि फेके बसारम सामान अकमता वाटि थाके नक तामानि ताबो खाय गरगा उर आं ताबो साइमा टाका बोला बोला अबना तो याना आनि कोनो लाइबिलिटी करे आं टिप्रा सर जखन आं मेडिया नरक फेका आं साकलायान साका ओ टिप्रा सर सुरु अब लैंग्वेज मुभमेंट का किछ लाख आं साका लैंग्वेज मुभमेंट तांसि एनजिओ टेनजिओ तांसि फाइसदि
o ha sini baru bahaman seka 1941 ni population lese place sing assembly seat dabi khlayen kodani gawa tabu kaisa थांनाय फोर ब सजाका बेडेक रंग सामा साजाले आनो साका बाकी बेडेक रंग आयन पिटिन बेडेक सागासो आं सासे आयन पिटिन एके बर्थमान सासे थाखाय आयन पिटिन बर्थमान खेबे 7 तारिख प्रेस क्लाब कॉन्फ्रेंस इंका आयन पिटिन बर्थमान रखको गा बर्थमान आं नबो थांगा नांगो गा बर दाबो खाना आं बासुलायदे जे बाहाके 80% सानमान बखा माया हनसो Maya angkang narwai khayata selesai ko advance itu ang samsagiri khayna bagai MLA bangsana bagai homok sana bagai angabai khayna ke bang BJP thangino election sekang tini minister Vikas Devarma khanai chongthon ano kai barsaka ano saka tara nono jekono jaga asli sini sekang tina sama khanai chongthon moto media khanai lopo patal khano sadom desa chade tara sama patal nai ano sakable ha tebo subung semano ha sini MP bano kai baring kata event dal dam photo jama te tong buk na jethon event nam nago holagirin digo phajak sini bukuk patal bai sini basai kobita BJP hokai saw nai ang tinta ko sakaan dukhan angu tabuk jara BJP thanai asu nationalist borok rokse or rakha borok tahambuya haya tar mane singboja tongnai sili narok samia 1993 সমবত আঙ্গাবত বই মারুনাই অনিল বিশ্বাস আফ্রো কাইসা পশ্চিমবঙ্গ বসারিকা যে দার্জিলিংনি নেপালি রক বরক চা বাগান খাই কত ফেমাস নেপালি ফেমাস নাই আ কক থেসেবে ন বরংনি আরনি এমপি মাসা সিপিএম নিতাক রিজাইন নিকাব ওরব অনিল বিশ্বাস bo apology masanka mane sani bagisan lebar kaiba ang to anato sani bagisan lebar sana budible ang tampe nganso kacin borab dik da mano maiya to kana kana taxes na tipasaro tai edisio duita sidin kha vacancy abo sangai aptang khaikana ina abo bang kubikok side nai horaksa MLA tongo bo sawo okolokui dosi sanai tipra motha sakwan thaka tin punya leader tarali punya committee khawi tam ortho tong ang saka boro pijus বিশ্বাস bai advocate malanga phone hampa huni apana annago boy tomle nungo porita je boy thawanda people in state party ni bose undertaking it way people motha party ni bai busawi MLA njak bai ke bo a je people motha party reisara manfru bung sikre o da somon songrok da dine songrok da sidam song bongno bahai kar apdike pro asul tong kangwano bongno bo boro je besejer asiti gereng oborno bo boys lang bai kebrang bai kangwano bongno ang nijibaro manjagang nukas raisre ang tokono borno kra song tini ke tangi sagangkai tagi phaita lamkha aliburi neta seble ha sai tongo seng produdi mutei tongo semuti suku semuti kayu nganor ale bidina ta dapan be khai pun silita ang apur mangka boro tamsa council sebai naik bro sebai da mangka kasya parliamentary law edisi to law sekre boro to thangpai bekha boro to thansa nang bai kai tipalen state party ni nomination bai sebai phayu bono boys ka khane ba ko khane legal action nana bagai nang thangtong ba thangme ble nini je asal kata orang tujuan thang kata sekolah jana elektrik besis ain piting puni jana contoh jana atas dahon sekolah thangka 15 ikan yang tebok boko gila nang TSP additional whole kemana nih salai tong angap pro kawai ko imang salaka ai pun ang cinta ni sakangkai saksano sigito ang BCS office anjak ang Shillong pori phajak ang America pori phajar oni sawai do phanon tai lama ta kori yang sanangas আর যারা শিকলা বুদ্ধিজীবী অবশ্যই angka tini ori manis kini omomya tango makok sakakai jotongui tamani jokha raja tembrota norok roman skritan sokto anglong khemalia norok jodina sahnya katangi nor party songotan angai 6 mas bisingono putu phentong lang to 6 mas bising sasika lang 6 man ka le
je gari driver kan mostering hamra hamya mo free jemon sima haino chung saimanu chung dokani begai sere sep function chung khai pen rok tipra motha kisu kurang sai ka grata tipra Haping TV ni bisina apa sairu 28 তারিখ নভেম্বর 2021 এর সমত দেয় 28 তারিখ আনথান সেফাই দङ গ্রেটার তেপ্রন বমাই পারপদে খাই হাসে আনগো বখগরিকা বথান হুমকির ফাইগা ওয়াইনি ফাইগা বেশ কাহাম কক তাবুখা অক্ষর অক্ষর নাংখাবলে রোমান স্ক্রিপ্ট তুমক থংজামাং মুসাইয়া তেও থংজানাय Nini jaga NC Deparma Revenue Minister Thaitangai tau gosiangano kathang to kabona ngai mangkhum bonang chiso Deputy CM Tanadi Education A to Z অর্থাৎ প্রাইমারি সিমি হায়ার এডুকেশন অবনা সিমিনার রাখাই তংদি এটা বরনি অ্যালায়েন্স পুরো বরনি বকাইসা অহংকার আপনার আইএনপি তিরনো দুইটা তিনটা সের ওই সেটা BJP rong চারটা সির ওই তোমাং বসা কাঙ্কা 13 রতাং রকম আপলো কা একটা ভাইটাল রাষ্ট্র দেখে মাংকু আপলো বাইন পিদিন পর মাহাইয়া আইপিএ তিনের কাকাইন সিসং গাবিনা লিদা তোমারা angka tahu sing ani phayu na ex minister IPF 3-4 বছর মন্ত্রী কখন angka takhabe rajan logo logi তেসা legibility pai kongjo khabo takha desa nationalist o 4 বছর কর্মসূচি নংতাক ফাইমালিয়া নংতা ইয়াকা থুঙ্গিয়া বাপু নং তো IPF তিনি মন্ত্রী ইয়াকা ফেমা বাইতো angkong yabli angka মন্ত্রী করি খাপুরো সিবি দফা হামলাগো MLA করি ফুসিবি দফা নবাই কাহাম সব angka CPM বাপতিনো CPM ro 93 সন 10 সালের মুখ্যমন্ত্রী ফেমানেস রামকাক জোট সরকার পয়সা রাস্তা বল মাটো লাঠা কটা কটা তুলাইয়ে এনা লাইন পার মে দিতে হবে দিতে উপজাতিদের ছাত্র সুরক্ষার জন্য বনি ম্যানিফেস্টো হলো 10 সালের ক্ষমতা ফ্যাঁ পড়া মেন করে রেখা ও সিপিএম খানে রেখা হকবাস সিপিএম খাইবা ঠকে অতি প্রাসনা ই প্রাসলি দার ই প্রাস ঠকু বুঝিতা সারি বাকে সাবধান নাই থানজাং সাউ তাকলাই রদুত থানজাং সাউই বনা রাজা বংশনি যত বর্ণ ফাইয়ে 70-80% জিপ্রাস থানজাং খা মিন থানজাং তেটা সিলবাই তাখাই কাম খাবা আবো জরাওয়াং কক সাসে নাই গাং সাউ তিপ্রান বাকে টাউন ম থাंनाय সানাय নরক और मान स्क्रीन बागे मूवमेंट फाइटा परमानेंट वाइस सेवन और कैबिनेट ऑप्शन तमले अमो पार्लियामेंट बिल थानाय बले त्रिपुरा बोर्ड नि जते इनका पार्लियामेंट थानाय अमो अमो त्रिपुरा असेंबली ओनो पास लायो त्रिपुरा नि असेंबली कैबिनेट पास लागे न जे कक बरो रोमान स्क्रिप्ट बाय अबकाय बुटा परीक्षा मारना जेहेतु त्रिपुरा न सेकेंड लैंग्वेज नि सिग्रिजा स्टेट गवर्नमेंट पॉसिबल केदोनि नि बरक सामाय खा खा प्रसप्ता हवस ग्रे सु मंत्री एमएलए साना बागे सिमिसे ओ सला सिकला रक बुरे सिकला न थाङै बेरेंमा हाइसिदा बुफार नुनो बुगला नुनो बुबोय दा नुनो ति खकले सिनाय नि गान सलाय मा हेंलाय तङ खाय बाय के नों कसनाय बा निना आसल जागा बर सफसिनाय बा निना आसल अधिकारी बा खेला हिंदी बाय सो बंचित दं सिना न आगिन सिं फैगा जागा जमिल लैंड रेवेन्यू ति केबा सिरियस गरै मूवमेंट गरै montan ti samana khorsa boraka hina comment ke sema nang sange montan ti surin ko ang sabor ka aborno wak be bang sobi ten mangai so anor de comment khan bono wa hata ri boi wak be song nang bor surin ko to sanane bor montan ni ko ang tam saka montan go jaisin ta khorsa tamnge bo tamphai ke ba government property no angka bos hawa agin allotment paja ini allotment desakai nin kagos to ani ko tinno receipt mano police baksa a bor khatita abo origin nangsia aku haridan baca ko tahu sih ya bo ha nangka matang montang tang supreme khaitna au buma bufa sombona bai nang kaham tari kangso buja suja ko sita satun ani bo akar lono bo elpasia also advice up to have both about advice ta we no khai khatan ta khatin pas phaga nuk jaga phadang bai angki kriba kriya ang sajung bina bagai ba krilia ang buino bathana bagai ba ani posto dia ang kebno bathan nai ang wansang nasla ilia
agis na sleman ang siyangi tak semangka o answer tawo tripura ho boni yarang kri bo tawo tobo phangkai ja khaisu sung sabono senaringya tobo phangba jaga ka seri mamluna senaringya ka betong ka ang saite mantri sinung abono kai belano aribin bangsana simaya selaka ham produk na tumi ta na ya ko hengtambla sinema na ya khai foto tilai jang ni buri dong ko produk ni foto ti motom sulai yogan la ya satai sai bisau 24 थांखाय 25 के 26 के आपस दा मारना आं साका फ्री ऑप्शन आं 27 तारिख दिन अबसाव ये बनी सामसागिरि खाय रां दालाल खाय साना बागै बां हिमना या ताबुसिना एनपीटी बथमा रबाय ब 7 तारिख बरानो साका मांगां नाय तमं बरक आं बाय एक मटिं याखा आं गदिन सिखाय आं नों बाय सय जरा खरसै लाख्रि सिगांबारि न nang dangar olah thangai presiden ko kha party ni bide saka president deban mana pabjekar janam rakri tabun committee ko thang ko angka sai ko nangani meeting ta phairan ting ka pasangya nang jodi na wansan dalage wansan kiriya to haka agala tongai takka di party tenta mandin phaina sikar jogon kono agot lafa khai ogla bo সময় বতিকে চারর বতিকে তাং ফাই sai তার মতল ফাইনা কিন্তু বিপ্লব হয় এমন চার যখন তাবু উঁচি কর্মথা যখন তাবু কিছু উঠাংমা পরে নাউনো গানো সাকা তাতা ছাউই 30% হকে না এমন দিন ফাইন আগত সর ফাইন ন কেরে পুংচারি মা পেন কোকসা জল তাপ লাইরে কঠিকে চেয়ার সুপাই কে সিনেমা তিন থানো দফানো তা ঠকেরি আং হরিজন দেবন যদি সাবে আমি ইস্যু নটিক চপ্ত খান বথারি রাঠারি নাং সিরুম রাঠার খিরি বুটো বছর আবাগাই মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগাই সাকাই এনিওয়ে singa 50 kopi जों justice नायना बागै मारनाय हाम आ रांगो इम्प्लिमेंट कासे कोर कमिटी खादि चीफ सेक्रेटारि गासिनि दा सुप्रीम कोर्टनि लयार नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट जों पार्लियामेंटारि राइट चैलेंज खाने कसाय थांगमो पसाय कसाय थांगमो इंडिया गवर्नमेंट बिसका गासिनि आरो ताम दनाय जों अरो मुसलमान 2019 एक मिसिम दङ ओंखाय जेनेरेल गोबां साइ दङ मुसलमान बादिवै मुगलि बादि दिखांखाय ha sen badi ke manda kenapa Hindu manda gitu strong pakai senang sama baru ni songgilan kau insya Allah sabi zana kajo karing ngasih kayak kartu sudah nasing geli baru wahana zaman aban duku senang ya gitu mungkin tini tabuk je roman script ani parikha renon angga baru tak golia hati cikon mon national issue bahkan national issue apa ini raja si kok romaya kok rawat tadi kena Event cini unista dah fansa tamara sakumara bosia, dalomara bosia, garura bosia, kebang bosia. Boro rumah script ni boro meeting dah kelak apa? Boro aku tu unista dah apa? Pada seng tado kau boro rumah script kainan kapur bogo cinta bosia. Supaya naik, boro supaya nak policy. Nasa kere. Of additional masuk. Baik tak ang kau ni musuh kamu sih. Sengti prasara haji. Ani sasan movement kainan kapur plan. Awan bisingo keboti prasa thakoi isu kaijo president deban logi tikano monte emele sasi dong aso akai tentang bele yo wala party office pan pai lai ni ang bo pani nang pai ni jata ad keboti rahe dia morega asai keba kentu ti prasa thake ulang tilang ya paisa ko ti prasa ni bagai satak pai tina nang kai tina thang tokai ma tongthon kentu ti prasa thake monte emele sana bagla I'm not ready to take this option election. Amat kata tak orang kayu. Ini jali nai nasl na kabang nasl tu kabang jali tan kun dukok repression. Mana kulam kula tabang jikol sakai satu mana ni kom dong nai. Neng ti prasana hamza kai ni MLA cikon jaksi. Neng ti prasana hamza kai ni menteri cikon jaksi. Kau bos ni menteri, ha? Kau bos ni menteri, kau jadi MLA. Oh kuartal non tahu mana? Indian policy nak siapa? Indian policy tamu. Neng yang ajaran nasionalis berno orang itu menteri MLA senang boy ni jiban pera new generation ta drug sari kapai na belati pras drug kem koita klok ka apno angka dak leka government han sarbe dak leka private drug company ko drug addicted rehabilitation center abon ta government khai dini government ta bikle government babai kata private dok besa mathana musugo masa asta dok sata dok lai masa majaka berarti alternatif ba pongo ngui to matla abno nang go adisipan on wasya no ko klai dabi klai go budget klai ro dikta Santri Prawo
ডিস্ট্রিক্টত 2টা থাইयो ড্রাগ এডিক্টেড রিহেবিলিটেশন হ্যাঁ সেন্টার প্রবিটা এডিশন দাবাই গভর্নমেন্ট থানা ট্রাইবেল স্টেট गभर्नमेन्ट थाना दाबी खालामदों आन्दोलन खालामदों दाबो खायसेनि गोबां प्राइभेट सेक्टर फ्लजों नुखा खायसे हाजार आसार खालामनांगौ ओंखा बर' प्रतिसा मिसा साबाबो फ्लाइका इनका बुं खाबो कापसि का अबुं फासों बसो victim मितंखा इकान नगानासि फुजाका बसला द्राक्षा मांसा मांगजाक ओंखाय मानसिक देबो नोंमां फुजाका लिभार सिरोसिस नि थिगे जखनि बाथ्रा गावबागिनो आं नों बेलाय हामबाय नों मेडियातै प्रसारंथों बय आने मन थगजाय आं सेमनो आं थगजायान माखसे सासनाय दावखाय ता सारि सुनाय आने हटेल ता स्टाफ फैदों सासु एकला सलरे आंगा जतो आबा बागिनो आसे फेगाबा सासले थिनेन जतो मासो रवीन्द्रनाथ ठाकुर पल्लो साकाबले मरिटे जायने आमी এই সুন্দর বিক্ষোভ ভুবনে সাদা ভুবনে ইনামো তুলাই আপনি কে বলবো সবচেয়ে খুবখানে ভালো যে আঙ্কাতে মরিটে বই করে না ভাই ভুবনে আর জন্মনি এসে মতি নেচারালি one human born ka isu would die fiaba ni next generation bagay na once na really pasate grita no pasate 1000 বছর পরে তার মত রং অফ হয় নাই যে অবস্থা মত অংশ আবার আনি কাইসা কাইসা পয়েন্ট তাইও চিনি বস মারা বাই সাতাই ko আসলে একটু আনি আবার প্রস্তাব তো ইয়াছে আনি টাম টাম তো মাটি যে সাবরেশন নাই আনি খাই যারা মুভমেন্ট খাইছে অবাক খাই থেকে আঙ্কা বিনি 5 generation চাকরি মানে আবার মাসি নাই পার্টি সংগঠনটা মুভমেন্ট কে সিকা 5 generation বসা কা 5 generation চাকরি মান থাই ও যেমন আইএনপিটি নি কোন পকটা মুভমেন্ট খাই সিকা বীর বিক্রম জমাতিয়া গাবিন বসা 5 বছর বড় সকাম ক্ষমতা তংখাইতা বুই তংখাইতা আপনি যে ব্যাপার কই হেডসি হেনকাই তাবুক যে ওয়ানসা এসটি কোটা বুড়ি রক চাকরি মান যা কই কাই আবো সোশ্যাল protect ni bagai 46 direct skat nu thanya khomra to abo abo to bang saru abo ang katamo je one sai kai thangka post action ke tu jini bo one sai kai thangka ost bo non esting kana engka ayeng non esting je kota next recruitment thai kai sini st ma pene abo hanya same one je masa tcs berika jak tu pheka chin tipra officer next ka general kota wa chin st bo thai tamna social balance আবার আকরা যদি খাইমিয়া তা আরটিআই মা খাইনাই যত ডিপার্টমেন্ট বড় ভ্যাকেন্সি দं তাবো কোনো ডিপার্টমেন্ট খারা খাই রে তাবো যদি তমং আং দল থাকা আঙ্কাই আবো যদি গসু খাইমিয়া আঙ্কাই 66 67 নিনি আন্ডারটেকিং পর্যন্ত ইভেন গাড়ি পারমিট পর্যন্ত নিনি ফরেস্ট লাইসেন্স পর্যন্ত রাইস মিল বব লাইসেন্স গান পর্যন্ত রোস্টার পয়ের মানে যা ওতো আরটিআই মা খাই পুলিশ আরটিআই 3 মাস মিশন পাই আম পড়েছে নিনি মুভমেন্ট সো খাইনা Iya kai, neta klay basang klay kai kolay lolay satri, di perasan thok woi monte melesa na azang kri. Belai hambai, next step mas hanai mas halai nei, ya satu आप प्यार करो, हाँ नफरत करो, इसलिए हमको आना जाना का हमारा कुछ नहीं है, ये मेरा दिमाग में कुछ नहीं है, जीरो, आंसर बुझा पासा जनो hambai jasna. দিকে হাঁটতে হয় আমি দেখেছি 2047 এ নাকি অনেকেই থাকবে না তো 2047 এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জানি না উনি যদি 100 বছরের বেশি বাঁচেন উনি থাকবেন কি বাট অনেকেই থাকবেন না মাঝারি বয়সের যারা তখন গিয়ে কিন্তু দেশ ডেভেলপড ইকোনমি হবে ডেভেলপড ইকোনমি করতে গেলে বিশেষ প্যাকেজ থাকতে হবে ইউথদের যুবকদের যুবাদের নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ তাদেরকে নিয়ে একটা স্কিম রাখতে হবে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট এটা আগে যা ছিল এমনই করেছে আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং স্পেশাল এবং যাহাই বলা হচ্ছে এটা 2047 এ গিয়ে এই দেশটা ডেভেলপড ইকোনমি হবে আমি চাইবো ভারতবর্ষের মতো জনবহুল এটা তো সাংঘাতিক হাই পপুলাস কান্ট্রি এখানে এত 2047 এর প্ল্যানিংটা তার চেয়ে বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে যে আগামী 2026 27 28 এ কি হবে দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট প্রতি সেকেন্ডে করে নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করছে ইন এভরি সেকেন্ড ইন এভরি আওয়ার না
বাজেটটা বাস্তবসম্মত হওয়া আমি জানি না যারা ইকোনমিস্ট ওনারা কি বলছেন, কিন্তু আমি যা বুঝি মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গেছে, এটাকে যেন আরো বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে কিন্তু ওই যুবকদের নিয়ে এদের কর্মসংস্থান ইন হোয়াট এভার ম্যানার, এদেরকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান কারিগরি ওই সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যদি বিশেষভাবে ইনভেস্ট না করে আমরা কিছুই করতে পারবো। ওয়ার পিপল আর আর্নিং মানি। আমাদের দেশে কি হচ্ছে, মেক ইন ইন্ডিয়া। আপনি ওই চায়না থেকে গাড়ির সমস্ত পার্ট নিয়ে আসুন, আর ভারতবর্ষে অ্যাসেম্বলিংটা করবে, পরে বলছে মেক ইন ইন্ডিয়া। নো, হবে না। লাইক দ্যাট দি ইকোনমি উইল নেভার গ্রো। ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে। একটা ট্যাঙ্ক বিক্রি করে যে পয়সাটা রাশিয়া বা ফ্রান্স বা আমেরিকা সে রোজগার করছে, তাতে আমার কুইন্টাল কি কুইন্টাল আতপ চাল চলে যাবে, হবে না। উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট। এই ইনভেস্টমেন্টটা দেখাতে হবে। দেশকে যদি আত্মনির্ভর হতে হয়, আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ফোকাসিং অন সাইন্টিফিক ইনভেনশনস অলসো। মানে জাপান থেকে পার্টস এনে এখানে অ্যাসেম্বলিং করে মেক ইন ইন্ডিয়া করে এটা হবে না। ইউ প্লিজ গো থ্রু দ্যাট বাজেট। আজকে সকালেও আমি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য দেখছিলাম। আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং ভেরি গ্রেট। এটা আগে যা ছিল এমনই একটা বাজেট হয়েছে। আই এম নট ক্রিটিসাইজিং। ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যদি আমাকে বলেন আমার ব্যক্তিগত কোনো সাজেশন দেওয়ার এই ছোট্ট ত্রিপুরাজ্য থেকে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, আমি কিন্তু 20-25 পাতার সাজেশন দিতে পারি, নো প্রবলেম। কিন্তু এমন সাজেশন অপোজিশন লিডাররা দিতে পারবেন এমন যদি বলে দেব, কিন্তু নিজেরাই যদি দিল্লিতে মিটিং করে সবকিছু বলেন, তাহলে কি করা হবে? আসলে তো ইউনিয়ন বাজেট হওয়ার কথা স্টেটগুলোর বাজেট দেখে তারপর ইউনিয়ন বাজেট করা। হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, দেশের রাজ্যের অবস্থা না বুঝেই যদি বাজেটটা করে, তাহলে রাজ্যের ইকোনমিতে এটা প্রভাব পড়বে না। আমার 100টা সফরি কলার দরকার, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এটা ঠিক করে বসবে যে 27খানা সফরি কলা দেওয়া হবে ত্রিপুরায়। কি করা হবে? This is not the system. I think I'm not criticizing as well. I'll welcome any suggestion যদি আমাদের দিতে হয়। We as a opposition party, we are always open to it. আমরা দিতে পারি দেশের স্বার্থে। কিন্তু এটাকে যদি কেউ মনে করে যে বিরোধী দলনেতা বসে শুধু বাজেটের বিরোধিতা করছে, তাহলে আমাকে দেখান আমার কি লাভ হবে এই বাজেটে, এই সাংবাদিকদের কি লাভ হবে, আমার রাজ্যের 6 লক্ষাধিক বেকার শিক্ষিত বেকারদের কি লাভ হবে। ইউ টেল মি। বাজেট মানেটা কি? বাজেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। বাজেট মানেই আমি একটা ওষুধ খাই তেলমা 40, 30 টাকা থেকে গেল কোথায়? রসবাস তেলের দাম কি ছিল আমরা আসলে অনেক কিছু লক্ষ্য করি না। ইন দি লাস্ট 6-7 ইয়ার্স এই ব্লাড প্রেশারের যে ওষুধের দাম 5 গুণ 6 গুণ বেড়েছে। দ্যাট ইজ দি ইকোনমি অফ আওয়ার কান্ট্রি। সরকার বলছে যে প্রতি ঘরে সুশাসন, এই যে বছর কারণ সামনে তো লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার না, আমি একটাই সরকারকে বলবো, প্রতি ঘরে সুশাসন হয়েছে এটা বলবেন না, বলবেন প্রতি ঘরে আমরা সুশাসনের ব্যবস্থা করছি এবং করব, দেন ইট ইজ ওকে। প্রতি ঘরে সরকার সুশাসন করবে, আমি কেন বাধা দেব? কিন্তু প্রতি ঘরে সুশাসন হয়ে গেছে এটা বলবেন। No, there is no, see, the future is too long future. I'm telling that 2047, most of the people will not be there. ত্রিপুরা বিধানসভায় যারা 60-70 হয়ে গেছে, you feel they will live till 2047. So
They have shown the future, but that future is too long. এটা গ্রামারের বাইরে। So what is the reason they're going so long? No, because see, even if they don't do that, no one can catch them. See, আমি একটা এমন ফিউচার, আমি যদি বলি যে আগামী 3000 কি 3000ই তো হবে, 3000 সালে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ সে চেয়ারের মতো ফ্লাইটে বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, তো 3000 বছর সময় আমিও থাকবো না, কেউই থাকবে না, এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তো এইরকম ফিউচারের আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ভ্যালিউ ফর ইট। তো এমনই একটা ফিউচার প্ল্যান এখানে দেখানো হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে আমার জীবন্তকালে, তোমার জীবন্তকালে যাতে সম্ভব ওই ফিউচারের কথা বল, আই উইল বি মোর হ্যাপি। Honestly speaking, budget is for 5 years. Yeah, that is why I'm telling. Talk about 2026, 27. At the max, talk about 2028. Why are you talking so much about 2047? ওইগুলো additional. There are millions of people, they sleep in hunger every night in India till date. এদের কি সংস্থান আছে? আমি সেই দিনও কলকাতায় গিয়ে একজন গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করেছি যে বৃষ্টি হলে এই এরা কি বলে স্ট্রিট ডুয়েলার্স, তো এরা থাকে কোথায়? বলছে এটা আশ্চর্য, বাস গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় নিচ্ছে, এখানেই বিয়ে শাদী হচ্ছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে। আনটিল আনলেস we do not eradicate the problems of these people, you feel all these 2047 বেঁচে থাকবে কেউ? হয়তোবা সেই দিন কামান দিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে না। আইম টেলিং, এটা চকলেটের মতো বল ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবে, যেখানেই যাবে 10,000 কিলোমিটার শেষ করে দেবে। No one will fight with AK-47 in 2047. So I am telling, I will request Honorable Prime Minister of the country as well as Union Finance Minister of the country to have realistic futuristic budget, not too long future where none of us will remain alive. What is the reason behind showing so long? So I told you, right, no one will be there, এটার প্রমাণ নেওয়ার কোনো লোক থাকবে না। So বলে রাখি এখন একটা কথা, এটা হলো কি হলো না, উনি নিজেও তো বেঁচে থাকবেন না। Just to create the hope. Creating hope is okay. আমরা তো see, we have seen so many creations of hope. You can't live only on hope. There is something called reality. আমার লাইফে একটা আশা ছিল, I wanted to be a postman actually. চিঠি নিয়ে যাওয়া বাড়িতে যায়, কিন্তু যখন বড় হতে লাগলাম তখন ভাবলাম আরে পোস্টম্যানের চাকরি তো অনেক ছোট চাকরি, আমি কেন পোস্টম্যান হব? Then I started thinking of studying in science. তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কথা চিন্তা করলাম। So time changes, dream changes and hope also changes. I think the government of India has to be more realistic. বিজেপি বিরোধী একটা জোট, ইন্ডিয়া জোট, লাস্ট বাই ইলেকশনেও আপনারা প্রার্থী না দিয়ে কার্যকরী জোটের সমর্থন করেছিলেন। এখন বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে এই জোট ভেঙে পড়ছে, নীতিশ কুমার কংগ্রেসের বিজেপিতে চলে আসছে, বিজেপির সঙ্গে জোটে। এই টোটাল পলিটিক্যাল সিনারিও ডেভেলপিং পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? না, আমি খবরের কাগজে যাই দেখি, এই আমার নলেজ, ইন্ডিয়া মহাজোট গড়ার ক্ষেত্রে টিপামথার কোনো হাত, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রোল। আর এটা ভেঙে পড়ার পেছনে আমাদের কোনো হাত। একটাই মতামত, এটাই তো পলিটিক্স। একটা দলের এমএলএরা আর একটা দলে চলে যায়, আর বহুদলীয় একটা জোট থেকে কেউ বেরিয়ে যেতেই পারে, এটাই পলিটিক্স। এটা এখন কেন, এখনের কথা না তো। মুরারজি দেশাইয়ের সময় হয়েছে, জগজীবন রামের সময় হয়েছে, এটা হবে এবং আগামী 100 বৎসর ধরে এটা হতেই থাকে। এটার মধ্যে কোনো বিশ্লেষণের কোনো there is no scope. আবার দেখবে ইলেকশনের পর কে কার সঙ্গে যাবে, আবার একটা জোট তৈরি হবে।
তো আই এম মোর কনসার্ন অ্যাবাউট দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমাদের রাজ্যের সম্প্রীতি, উন্নয়ন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে আমি বেশি চিন্তা ভাবনা করতে চাই। থ্যাংক ইউ। যত হাসতেনে লুকুরত্ন যত নানি খাতা হামতাই হাজার মাছি বাই তাই খুলমুনিয়া পারো একচুয়ালি আনি ক হাজার মাই হিংসা মহাই যে ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইনচার্জ বরং রিঙে মিটিং খাইজারনাই আনখানাও এবং বরং রিঙै বরকনো থাকা যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই एंसार खाइजान खाइजान बनो एफआईआर खाइजान हिसाब किंतु अब ऑफिशियल रेकर्ड ताऊ करिखौ बजाज बुखौ गयसमान गावनि बागैनो प्रतिबादि खालामो अब ताबनाय कासाका आं साइमिया आबनि परे आनो बिदिशन संहरना गां लुमै तंगनि साका बहा कपि नानो रह आबुनि परे नुकाचिनि एलओपि बरमनां एलओपि अनवेज बाबू बनि रिएक्शन दो এবং বিভিন্ন রিঅ্যাকশন আসবে এটা एक्चुअली আবুনি দাবিনা ইনি যে ও যে রিঅ্যাকশন আবন ব্যক্তিগত রিঅ্যাকশন সে কোনো মানে কাম নাই নেতা পারমিট মানে যে আনকে সানাই ডক্টর গঞ্চৌধুরী ন যদি সে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে আবার এফআইআর খালি নয় যেটা সামনে বাকি সে বন যদি সে তাও কিন্তু বসিয়া দো যদি সে গছি কাকাই বনে এফআইআর খালাই বনে গেল জানে না এবং আমি বনে চ্যালেঞ্জ খাইনে হয়েছে এবং কোনো স্টুডেন্ট কোনো গার্জেন ক্লিনা নিক্রয় বরং যে রাইট দङ বরং যে মুসলমানি ন বরং এক্সপ্রেস খানে गा जागाओ जे तामनाय सेंट्रल इनचार्ज संग যদি সাবাকে সাউ যদি সাবাকে খানানে আবংকা ইন্ডিয়ান সংবিধান তো কোনো করে না পৃথিবীর সংবিধান ওকে কারণ স্টুডেন্ট অফ বরনে কাজা রাইট টু এডুকেশন হইতো আমনে ভাবে আর রাইট টু এডুকেশন এনভায়রনমেন্ট দিছিনি ন एग्जाम বমানা আংবা কি মাস্টার খাইমাবা মাধ্যমিক পরীক্ষানে ডিউটি বান কই থাকেন তম্বং মাগরা তংকরো এবং তামনাই তাবুক বিভিন্ন যে বুট নেই বিশেষ করে তাবুক আমি কাছে স্কুল তোমার সিবিএসই প্রেমো খ্রিস্টান একাডেমি আনাও ত্রিপুরা বুট নিয়ে যেটা রিকগনাইজ মানদা ত্রিপুরা বুট নিয়ে সিবিএসই এবং সিবিএসই বুট বছর রান খাই দङ আনি টিচার বছর বুরুম বুরুম সিবিএসই নি ডিউটি রে দङ গাউনি বাগै সিবিএসই নি রুল তামো বাহাই एग्जाम सेन्टारनि जेटा एनभायरनमेन्ट आवांसियो गाउन बागै एग्जाम सेन्टारो अबहायनो परिवेश मा खनाय आसरायरो बकिरियावै बाजागा काहाम परिवेश तंगै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनभिजिलेटर तैना हांखाय इनभिजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট ও সুবিধার হাंखांखा आ इनभिजिलेटर मास्टार जेटा आरो डिउटी खालायनाय बनो मासुबाना आबंखा एग्जाम नि जेटा एनभायरनमेन्ट बा आबहायके खायना गा जागा যদি সে তার সাথে দমক সমক হই জড়িছে যে কোনো মাস্টার পন খাইতে থাকে বনে এগেইনস্ট স্টুডেন্ট এফআইআর খাইনা আছে গাউনি বাগৈ আবো হাইকে পরীক্ষা না থাকবানে জড়িছে কেবো জড়িছে আবো হাইকে এফআইআর খাইনা থাকবান থাকাই বনসে এফআইআর খাই হয়তো বনি চাকরি তো তলে তোমরা সামিয়া হয়তো বনি চাকরি বা বনি ফিউচার আছে বনি শেষ করে দিনা গাউন বাগৈ যে ডক্টর গঞ্চৌধুরী বজে সামানে আবকা মানে ইন্ডিয়ান সংবিধান করে মানে আবো দেশ বিরোধী এবং বরক যেটা হিউম্যানিটি নি বিরোধী হিউম্যান রাইট নি বিরোধী বনা কক অযৌক্তিক এবং বজিয়া কক সামান্য বিশিংতে খেলাইব পরিচয় খেলাইয়া বা পরিচয় রেখা যে তার নাই বকাইছে ত্রিপুরা পুটনি প্রেসিডেন্টের নামে উপযুক্ত ইয়া আমার বাকি বম হাইকক সাবই মহাইকে চেন্নাই মহাইকে বিতর্ক বনে নিজিনো তো মনে আবো ঠিক গান বাগৈ আং বনো কইনাই নরকনি বিশিংতেই খালাই আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বুটের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গঞ্চৌধুরী ধনঞ্জয় গঞ্চৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা
ভোটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ, প্রেসিডেন্টের কাজ নয়। আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বুটের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের, তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব। সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক, ভারতের সংবিধানে তো নেই, পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই। আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য। সেই জন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এইসব বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিজে করাটা এটা ঠিক না। সেই জন্যই দুঃখিত, আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি ত্রিপুরা বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না। সেজন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন, সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ হয়ে যায়। স্যার, দেশের খানামানি বিশিংতই উচ্চমহলনি বিন থানিমু প্রেসার দংপন উচ্চমহল বমায়ঙ্গি মানুষ স্যার আউপনি কক্সে উচ্চমহলনি প্রেসার তাংনাইবা আউপনি কক্সে কারণ যে জায়গা বড় মানাং মানিক সাহা বনাং হামবাইরো নরং বিশিংতই খাই যে চিনি বড় মানাং এলওপি মনিমেজ বাবু বনে বাং হামবাইরো বনি বিশিংতই খাই তাবুক যে এডুকেশন দপ্তরনি মন্ত্রী তো চিফ মিনিস্টার বলে ডাইরেক্টর সাউথ সিচুয়েশন চিকিৎসা আবু চিনি কাছে পজিটিভ এবং আবু কাছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই কাছে মারি এবং শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নে মারি আবু তো এপ্রিসিয়েট না খাই নাই এবং আবু নিবাকে আং মানে সরকার তাই মানিক সাহানো আং হামপাইরো যেটা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আবু হাইসি পিসি মানে স্যার ওব্রো পড়থানি বা एग्जाम রথানি ও রমন স্কিম নি বাগি হিগে তাই বিসি বানাঙাই নাই প্রেসিডেন্ট সামলে তং স্যার আউ বুঝত যুক্তি যুক্ত মান আবু কোন মিনিং করে আবু গাকে বজ্জাতা নিজেনা তলা খিলাই মান আবু যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খানে বাই তাম অসুবিধা আবু যে ইংলিশ নি যেটা হরফ বা কলকাতা পন খাইতেন হ্যাঁ কনফিডেন্সিয়াল নিবাগে কলকাতা খাইও হে দিবা গাঙ্গাঙ্কাই আজ দেখো অলরেডি রোমান বাইছে খাই তো গাঙ্গাঙ্কাই আবুনো ক গরব বাই খাইন বাগি তাম অসুবিধা যদি যে বড় মায় কানো সাতন আং সাতটা কাইছে বানি আবা একে বড় কারিবই আং বড়নো খাই রে না হইছে বড়নো বিভাগ না ইনস্ট্রাকশন বিশিং না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইন বাগে বড় আন সাতন সাতটা কাইছে বিশিং আং মেন পাওয়ার কারিবই আবা একে কাই বড় মুখ লাই রে গা দেখো তাইতাম মেন পাওয়ার নি অবাক কমাইবা 5 বছর নি তাইতাম কমাইবা 5 বছর আর তাইতাম পানিবা ববা হাই মেশিন পানিবা কোয়েশ্চন শুনাম না বাগে ববা হাই মেন পাওয়ার এক্সপার্ট তো নাইবা এক্সপার্ট অলরেডি তো হয়েছে কুশন নাইয়াও লুখাই মানে আমি বাগে আং সাও নাং হাঙ্গাকে যদি সে কুয়েশন খাইন বাগে নাং হাঙ্গাকে কুয়েশন চেক খাইন বাগে আং ব্যক্তিগতভাবে সুবনা গোबांबा এক্সপার্ট দं গোबांबा এক্সপার্ট নাং ইয়াকুম রমই খুলমনাই এবং গ্রেটার ইন্টারেস্ট শান্তি সম্প্রীতিনি স্বার্থে এবং উন্নয়ন ত্রিপুরানি উন্নয়নের স্বার্থে সবকা সাথ সবকা বিকাশনি স্বার্থে আং ইয়াকুম রমই হয়নাই আবুক এক্সপার্ট দङ ত্রিপুরা সাংথং ওয়ান সাংথং আবু হাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুই রোমান স্ক্রিপ্ট না চর্চা খাই তাও যদি বাংলা কক নয় পাম খাবা বাংলা কক আবনো তাবু কোন যদি বাংলা বাই কোয়েশ্চন খাইয়া হে দিবা তাও যদি যারা ইংলিশ বাই নাকে ইংলিশ বাই রোমান বাই কোয়েশ্চন খাইয়া তাও যদি एग्जांपल মিজু ল্যাঙ্গুয়েজ ন রোমান বাই খাইমা নং কাকে কক গরক ন হয় নট পসিবল ইন কক গরক নিগা জায়গা 5 বছর তাম আবুং খাবং মিনিংলেস আবুং হাঙ্কা 50 বছর সেখানে যেটা ও খাই দিবা নরকাবো খাড়া খানা কা ফেমিয়া তামনাই লাভেলাপ তাউরম যদি মাই সুকা এক হनै রি রেখা লাভেলাপ হनै তে হनै রি রুখা গে তিনটা থাকাবলে গাবন পরে তো লাভেলাপ হनै কनै রি তো হরকা আউন পরে চাইটাও হাঙ্কা তে লাভেলাপ বই আউন পরে লাভেলাপ
abo ka juk ni khom khata hai abo ni baga abo tai tam to ni hai a juk tai chole sir Dr. Otol Dever mane kaisa education nu ka TBS burno rohmani Bangla script no question paper mane namai doksa ti prasat to tai oba hede ta rohmana ti kabama ti prasat bijingo khadmu muzagi to kha sir nang tam sna khota ti prasat bang sna kalong na actually tam nai বিশেষ করে ডক্টর অতল বনাং রেসপেক্ট খাইও এবং বনাং মানেও কিন্তু হাইপনো বনি আবো হাই সামরক ন আবংকা মানে ঠিকই কারণ নবতাবু গ্রহণ ছিল দীর্ঘ তার 79 ইসিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলে নাই আর জায়গা তাবুক যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে সরকার দङ বা তাবু গ্রহণ ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট মতো তাবু কাছে পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ফাইতাম আর জায়গা যদি সে বাবা হেকে চিঠি সের কাঙ্কাঙ্কায় এবং হাঙ্কাঙ্কা দফানি বিরোধী সামগ্রী তাঙ্গা পড়াই যাবা sir Roman script by ko borok by sujani khajini por thanibo khani bishi korok bomo no khram se jamoni toba abo tinis jora tane opni problem solution ni na na sir tam jen tongi man actually di jon kankangkai abo tam nai chinbo dostam taburam jene norok nai di CPM 25 বছর 30 বছর চালু কা আদর বচিন বড় মন্ত্রী নেতা তংলে দুবল ছিলিন ছিলি তম কাঙ্কাঙ্কাই তাবুরাম যদি অব হাইকে খাই মানে তামাই মাঝখানে জোট সরকার থাকা আফুরব সুযোগ দं মানে আফুরব দুর্ভাগ্যের মন্ত্রী নাই তিনি যে আঞ্চলিক নেতার কারণে না আফুরব আফুর আন সাইমানো আফুর আন মুসলিম লিডার তামাই 88 ni 93 o muslin awu ang bung salia afro tiu je jot sara tampro roman script ba ke achidelo dainaragi man khamu ebong a environment tongmani কিন্তু হাইপনা আবু চিনা আঞ্চলিক লিডার ওনে বুনি কারণে না মানে তামনাই আফ্রো আবু যথেষ্ট সাইমন এবং আবুনি ইতিহাস সাইমন এবং আফ্রো পজিটিভ তো মানে গাবো বুঝো দোষই লাভ করে আবু চিনে বাইছেন চিনি যে অবহাইকে দূরদর্শিতা কম দা হচ্ছে নাই বা আবুনি বাগে নেছেন অবহাই sir jese khramani saimon mate Dr. Otol Dever mane first Kosma Busa Dijat, Toshatiari, Amo, Roman script and Sija. Here, Babo Croxa, Roman script by Snake, Chena English, Tini, Botabo, Bangla script support Bangla script by Clay, Tiprasa Busharamo, Metric 12 Bosch, the port, the Sintrebi, that also hurt them. Some focus on it. Bonang Yakunomi Konyamuso, and Christian Bon Yakunomi and Konyamuso. Ata, Nantasha, constructive one should be, Evon Tiprasa Bukago one should be. এবং सबका साथ सबका विकास नेतारे वन चुक्ति तब निम्मले इंडिया का डेमोक्रेसी कंट्री कबंगा तिब्रा सरफ 99.9% तिब्रा सरफ रोमान स्क्रीन में हम जागो हम बगै आउनी बखात नोन मकल खुंदो इशाकाई नाइशिकी नाइदी अबन हम बंधने याकुन याकुन में कोना Sir, 5,000 Tiprasa student metric and 12 bobas kang salo exam not hang tongo or Roman script ni issue tui bon bukha bukha su buto kiri koro asra no buma bo phatai asra no ni patha ko san tam tongo sir Trai rami bukha ani ko san mong tong nai যেহেতু CBSE ও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরক সাপোর্ট খালায়ই एक्सेप्ट खाने बागै राज्य सरकार मीन्स चीफ मिनिस्टर से क्या सरकार तो पॉजिटिव खाने मातों होता आरानी बिसिंग खर्चा खरमै पार्टी नि नेता र होइतो चाजाङै चाजाङै आउ त तमसिनै है दिगा कान बागै पकुरै बांला बाय हमजामै बांला सैतम रोमान बाय हमजामै रोमान सैतम এবং আ জায়গাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আবনলে পাকিরে দি যত স্টুডেন্ট সঙ্গে না থানা নাই হইছে যদি সাবা হইকে মর পরীক্ষার উপরে যদি চেক কেবো যদি নরমাল ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাঙ্কাই আন্তঙ্গ গার্জেন রকবাই এবং গার্জেন রকবতঙ্গ তিনি যত লিডার রকবতঙ্গ আংখা খাইও হইছে বর্ণ সগাং তন জেল দাগাতা গাখলাই বর্ণ সন্তানাই বর্ণ সগাং সনিয়া ফেট নাই Omaike tiga sarong bisingo oroi lai tam roman script nate bisi kedut ma wei roman script sani phai abo omahai buskani
साल सालथामनि यागुलो परीक्षा जाफिनाय अबाहायके हास्तेव उराम उराम नथिका सारं साखाव अबाहायके सिनस्रेट जागै पदे पद हानां पिनां खाजागै दं तिब्रा सरकनि अमहाय हानां पिनां खाजागमानि बुखो यकनाय बल लामा एब्लें लामा दं बहायके वान सुक मुं गार्जेननि फारसे स्टुडेन्टनि फारसे साप्लायनाय दं actually abo tamnai yong mong non nan dang kai ni ji se thak thak ta snangoi ma yok nai ji boike bo mane nam tamnai chungno phio gya ji tawron ji example ang asaikya ama babo ne andaram cholika awni porang kaja ka borda kang ni ji ma cholika ebong cholita ang bagoi sangje tawsi ni tikra sarap eta sang samani abo bibangna samtini jeta tamnai jentau সংবিধান বসিবলে না গান বই সংবিধান চিনে যেটা অধিকার তম অধিকার ন সিস্টেমেটিক তৈ খলাই जों नाना नांनाय बयनो सानै या आइसे जों निजिसे नाना नांनाय हेजे सिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासन हांखेना एबं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने अमन्थायखौ मुक्ति माने गान बागै ताबुग्राम चिदे बयनो सातोगौ बयनो कबो होइया कारण तांनि जों निजिसे बरक हामनि बासा खांखांखांखाय खरचा नागरिक हामनि बासा खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने आरन्थायखौ जों मुक्ति माने दा ताबुग्राम चिदे आं बा ताबुग्राम चिदे जों नेता होनाय रखो तांनि जों कनसास नांनाय हेजे आंनि बागै पलिटिक्स जों खायो কিন্তু হেইকনা তামনাই जों যেটা তাও খালাই দंगाय মানে বিশেষ করে আঞ্চলিক হেদিবা তিনি হাদফানি মেন্টালিটি এবং হাদফানি যেটা তামনাই ওয়ানসুক মুওয়ান সামনা খালাই গাবো হাইকে যদি সে খালাই কেন হাঁকে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তুমি বুকুনি কক যেমন সামুং গাবো হাইকে খালাই না গান বাকই অনেক সময় চিনি খালাইতে কেবল মতো মতো ঠিক আছে না বনো খালাই মিয়া 이게 클라이언트 하게 뭐냐 도시라. 아우럼 지대 안 사나이 안 만에 따나이 한 한약만 보고. 에디시오 틱 판 그래야 볼래 틱 보고. 바제 치미도 판 어디 데벨롭먼트. 근데 제도. 아 제라 저거 어느 게 좋고. 아우럼 지대 에디시 콜레스 클레만. 에디시 니 제 따보게 에듀케이션 시스템. 아우게 에 엑소버 서번 데벨롭먼트. আমরা এডুকেশন সিস্টেমের সেম খাইনা না একে এডিসি নে যেটা পাওয়ার অফ প্রাইমারি জরা গা প্রাইমারি জরা ন ভাগে খাইনা আবে আবরন যদি एग्जांपल খুম্পই তো 12 জরা বলে না খুম্পই মডেল ওয়ান সুগুই সামুং খাইনা নাই ফুল এডিসি এরিয়া নে স্কুল মতে এবং আবু যদি সে এডিসি নে একটিয়ার করি ফানা কনস্টিটিউশন নে যেটা বিসিং রুতুগুই মাকারে নাই আবনো বাহিকে মানে তামনা হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত প্ল্যান না গাউনি বাগৈ তাবু গমছিলে एग्जांपल তাবু খুম্পই আনখা খায় খুম্পই চলি ফানা কারণ যে জায়গা এডিসি নিয়াগো প্রাইমারি জরা সংখ্যা ক্লাস 12 উসুল বাহিকে তার মান খাবা কারণ নিশ্চয় আলকা সিস্টেম দङ আলকা সিস্টেম তুমি বড় আবনো খায় আনবার আবু হাইকে যদি সেটা পাঁচটা স্কুল খুলো কান গায় মনে যাতে আ এডুকেশন সিস্টেম নি সিদ্ধ দরা থান সবাই না তাবুগ্রম চিদে শিলং মর থাঙ্গা খাই দিবা তামাই একানি দেরকানি ওতে কলেজ কবামা বড় বাইকে খাইকে আ সিস্টেমে রতুকই খুমলং তাং কলেজ খাইনি আনা যে সিস্টেম তো আর সিস্টেমে রতুকই খানাবো ককরে শনিব ককরে কলেজ খাইনার বাকি 10 তলা বিল্ডিং নাই বনে মেন পাওয়ার তাই মানে তামনাই বনে যেটা সিস্টেমেটিক এবনো সুনামই জাস্ট এডিসিয়াল দাও হেল্প পাইগেন থাকে যথেষ্ট জাস্ট আন্ডারটেকিং হইতে হইছে কাছে এনজিও খাইয়ে আ এনজিও না সাপোর্ট খাইয়ে তিনি বিষয় কবামা নেটসলেট ক্লিয়ার খাইয়ে তো কোন কাছে থুমই আবার হেকে খাইরি রিমান লাইছে আর খুব অসুবিধার করে জায়গার নাই এডিসি
जे मानसिक जराते नांखांखांखा लामानि सामुं खालायाव ओइबार क्लासरूम थाङै जोबनाय कम्पिउटार पाइनाय इनफ्रास्ट्राक्चार नाय आसु सुदु माय हाय दाबो आउट बाय रान नांगौ हाय दा 1-2 কোটি টাকা জায়গা ইনভেস্টমেন্ট খাইতেন কলেজ পুরি মামলে মানে এই আবার চিন্তা ধারা তো না গাঙ্গা চংবুয় মানে তামে সানে চংলো তাও রকম ছিল যেটা আপডেটেশন বা তাও মিনে বিটিসি পর হতা বিটিসি ও করো কি কলেজ পর্যন্ত বরাবর কে খুলো কা বড় ডেভেলপিং খাই কা চুম্বা বাকি না ঘুমাই গাঙ্গা যে পাওয়ার করে রান করে হিনে আতুই তো খাইতে এটা অনেক কিছু সং মানে তামে সাউমাক নাই তাবুরম ছিল ट्रांसपोर्टेशन को कोई ट्रांसपोर्टेशन खायगान खांखांखाय चिनि बड़ रखनो बिजनेस खालायनाय रखनो अनेक किछु दिसारि मान हयसे कोई ट्रांसपोर्टेशन कारण दिल्ली थाने मुंबई थाने जखन जागा थाने मारो माने बायदि बुकिं खायदि खमलंग सपयना खमलंग करे नों माने इतलांनानै बा गाव खायनानै कोनो असुबिदा दंखायना बेयावनो बागै जों सामुवा थांनाय बोखाबाय गावनो बे कासे का जाना हमिया सामने आबो कासे सिन बगल किया चिंते बाफरो का दा संहाय हमिया साया मोंते डॉक्टर ने बाखा हना नो मा सजिने का बीजेपी रांग न बागै आबो पर्यंत बिसिं देबरमा बीजेपी ने खपसार नायाखो चैलेंज दे छौ खपसार नायाखो एबं कोनो नेता जे आनो रांग रखानि सायमानाय बग्रैखो आबो ग्रमचि रागिनि बिप्लव देरनि आमाल नेसिनां बीजेपी खाना 2018 सीपीएम जे टिपासाना दंश खाया आ सरकारनो सबायनानि बागै जे बिसिं देबरमा बीजेपी मो एबं खौ खाया आनि चरेला एरियाव एबं सीपीएम पा जेबो चेनखा रांनि बागै बिसिं देबरमा जे समय आपु बीजेपी खाया आनि निजिनि बागै 21 आदरो ताब्रन जे रामपद जमाती हयते ताव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास बाबू जतन बरछि हयसे 1 लिटार थगनि दाम फान माया এবং খাইনে হাই তাবো বিজেপি খাইব 1 পয়সা নাই 1 পয়সা না খানে সাইমানা কে করে আউসু যারা আং নিজিব খাকলা পয়সা আং 1 পয়সা নাই যে খাইমানে রাজনৈতিক দফানে বাগে শিখাই আং রাজনৈতিক খাইমানা আনি বাগে আনি নিজিনি বাগে নাকে যথেষ্ট People has to tabuk me haparo edisio ipramota hapan Rajya Sarkaro ni ITP BJP hapan khaudong BJP bodologo kipasa mantri tongo kipasa rokni samantamani bagi edisio to dewa kipasa dopana hambenai thamsan kharangbai apangbo phaika kia tabubo village committee election yako kami amsayo mungsa samungkri kami amsayo tongai lukurokni yago yakho pushakri kami amsayo kabama jengjal tui kri karen kri lama kri tanani mai kri yago rama pushakri tabu imhai itong kesep tong jengjal tong birmano tiprasarokni wansukmung tikisa juda kiri thangka dofano hamjakmani logi logi kaham nugui kaham tonggui kaham muchungui tiprasaroni jengjal birman kokma hai scenario ngui tongkhatau jarao bo hai phiro mung tongnai jeng bo hai ke alamana kahro biman bo hai ke jeng samung tamnai na ini wansukmung bahai hambai nini au question ni bagai tabu jeta nang je tabu mane line of question kete abong kan kai mane tam nai political jeta okabo ba aboni a line of thanga hediba gauni bagai actually narok saimano ang khoroksa BJP kita ruling government ni aron bisingo ang khoroksa tiprasa gauni bagai o je nang sangmani no ang BJP neta hisabon saya ebong ang BJP party ni hoibo abono reaction dei karon abo ani right kore ebong opposition bani kore গাম বাগৈ নাম যেহেতু সংখ্যা আবো আং এসে সাধারণ বড় হিসাব
বা आं बिसिं हिसाबाव বা आं जेता तामनाय बिजेपि साबुतार हिसाबाव आं कक सानाय कारण नरक साइमानो जेता तामनाय सरकारनि पक्षे दले दले जयन खालामनाय आबुन एकटा कारण सुजुग सुबिधा नाना सिदम सरकार फैगोनके सिदम जयन खालायो तीन बड़ा रखे दिबा गांगांगांकाय तबुक तामनाय बीजेपी सरकार बीजेपी जयन खायो गाउन बागे ए जरा जे आबो हाय जेता एनवायरनमेन्ट न जदि से जों फेस खायना नांगौ अब हायके न तबुक जों पॉलिटिकल सिचुएशन बा पॉलिटिकल सिनारियो जे स्टडी खायना जों आबो न मुकाबला माखाय तांगे हिंदे तबुक जे हामुं खायनाय जेता संविधाननि रायदा मते जोंनो बुट दोय सरकार सनामखा अब तो स्वीकार खालामो मेजॉरिटी मानखा बीजेपी आईपीएफटी बरं सरकार गठन खालामो गांतार बीजेपी आईपीएफटी बहुत सरकार चालू दं এবং बीजेपी आईपीएफटी जे सरकार चालू अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दिसिनो गाबोन बागै जों जे अ जागायाव चिनि एकमात्र मिसआन्डारस्टेंडिं हांगांगाय अबना चिनि जेता এই সিচুয়েশন जों तामनाय समाधान मा खायनाय जेता पॉलिटिकल सिचुएशन स्टडी खायै प्लस जरा चिनि बिसिङाव जेता इंटेलेक्चुअल बा ताबुक गामसिदि नरक मीडिया बा ताबुक चिनि बिसिङाव जेता आंचलिकता मेंटालिटी जे पॉलिटिक्स बनि दायबद्धता दङ खायसे खायसे गान बागा आर दायबद्धता न जदि से जों सामुं खालायलायखांखो जान्जिया जाख्लायखायनो खालायखांखाय आबो साव आबो ग्रम सिदि जों हायचुङाव इसा सागां अন্য टपिकआव कक सालायखौ सालायखो डेभलपमेन्टनि कक हे दिबा गा डेभलपमेन्टनि कक आबो हायकेन जों आरो सामुं खायखांखाय बाहायके एजुकेशनाव तो जों प्रायोरिटी मारनाय इकोनॉमिकनाव तो जों प्रायोरिटी मारनाय ताऊ जे चिने हातों आबोनो तो जों प्रायोरिटी मारनाय आबो हायके नों जदि से खालायखांखाय आंखा खायो आबो जों सल्व में थाङो आउ रं सिदे एग्जांपल विशेष खायै त्रिपुरा राज्यनि पुइला राबात कायजाखा बिस्तामगंज वारंबारियाव फार्स्ट त्रिपुराव राबात कायमान आबोनि परें हांखांखाय चिनें रंमालाव जे जागायाव आराबाद कायनानि सिगां चिनें कायसा बांलादेश बॉर्डर आनी पारान लास्ट पारा आबोनि परे बांलादेश बॉर्डर प्राय 17-18 किलोमीटर बिराद बलं अब बलंगाव थाङै बरफ खान्थाव खुख्लायाखै माइ मासेया किन्तु যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে রাবাত কায়রেখা रंमाला आयं एरियानि बिसिङाव सबसे रां गोनां थाखा रंमालानि थाखा এবং আবো नागारदि जारा नायनाय रखौ आं नागारसानो आ जे जों रां दङ देखलां जायगा मुइहान पायनानि जेता बास्तव घटना तानि যত तंगिया हाइके मफल कारण 3 केजी ना खांकारो छिमी बरो ताक छिनायबा अरन छिमी असु जरा हाइके पाइला गा 3 केजी पाइनानि मांसने बसु बने माने इकोनॉमिकली बहुत जगह बथानि सयजे गा जगाव 3 केजी बनगो तानाय दं खरगुरै आसु 3 केजी पाइ गा जगाव बहुत जदि छे बनि जदि छे शिखा दं खांगाय खरगुरै जानांखौ पासंखन যথেষ্ট लेना তাই 2.5 केजी न बो बैंक सेविंग खायगां खांगाय बनि अंतत कैपिटल नि आं यापुना 25 বছর 20 लाख টাকা लेन खामले आ 20 लाख টাকা न बनि बसानो परि ओइ बा आबायके खायगां बनि बसानो अंतत 10 लाख दरते कैपिटल ले खांगाय बनि बसा बिए पासिं जा आ 10 लाख न बो 10 কোটি টাকা सिनां এই मोरक अवेयरनेस जिनिसिन थानि नामा नोंथांखौ जों सुदु तामनाय जों महैनि तंखा जिनि हिनै आउग्रम सिदे एक्चुअली जेता
কতর সামনে বিশ্রাম মঞ্জে এরিয়া বক আবহাওয়া অভাব অনটন করে কারণ তাংহিলে আনি পারানছে বা जों ayang je rabar kairi kabayang ay roko tabuk ani parawo je rabar bagan kari khanse rabar bagan bai bo am malik bai odek মানে অবহাইতাম দেখ কিন্তু কতগুলো জায়গা দङ তাবো বচিনা ভাই মানে খাইজে গে কম আর জায়গা जों টিআরপি সিনি বিসিং ফিফানা বা বিভিন্ন যে স্কিম দङ जों আবহাইকে খাইরি মানলে না এই আবহাইকে খাই जों एक्चुअली কু কম কম খাইওকা যে जों एक्चुअली প্র্যাকটিক্যাল করে जों বুকু বাইসিমিসে কক সলাই দङাইছিও গাউন বাগানো চিনে এই অবস্থা গাবনো जों ওভারকাম মা খাইনাই আবনে বাগে অ্যাওয়ারনেস ন বিশেষ করে নরম যারা মিডিয়া মানে আবনো তো ইনারব মানে বাহিরে বলতে গিয়ে প্রচার করে মানে যেটা जों সেভিং খাইনানি রাংনো খাতিনানি বাহিরে বসাবতে কাহামকে পড়িনানি বাহিকে সোসাইটিनि পরিবেশ ন কাহাম খাইনানি বাহিকে ববতি কে जों মানে তাহনাই সোসাইটি ন স্নামিতি ছানানি নরম অনেক দায়িত্ব করবই থাকা যে পাউচিনি বরক এরিয়া নে নাইদি এনভায়রনমেন্ট করে তোরের এমনই উকাব খাইবা মানে তামনাই বরিসাবা থাকে কত হাঙ্গায় উস্কুলো তংফ্রো আমর গাং হাদুগতা তোরের বা থাকরে গিয়ে তোরের আধা ফাট ফাইরে গিয়ে হয়েছে বরিসা নালে থুই তোমার হয়েছে আবহাওয়া কিরিমান করে গিয়া আবহাওয়া এনভায়রনমেন্ট করে গিয়া কারণ তো কিরিমান বহান আনো কিনা করে হামিয়া খাইজাত কিরিতা গরবা হামিয়া খাইনে ফারে গিয়া পাইছে जों আবহাওয়াকে এনভায়রনমেন্ট নাম মাতে ছিল কারণ তানে নাঙ্গাই সুয়া জানজা জানগো জুরকে তাও জানজা যাব সবদিন সম্পন্ন হয় না বা আবহাওয়াকে जों যদি সে মানে তামনাই আবহাওয়া जों যদি সে যত নুখং তাও जों যে বরিচাও 3 বছর হাইনি জানজা যাব সবদিন जों খেল কইলা তাও নাই নাই না অকাশে আঙ্গাইগেন চিন্তা নসারে ওয়ানসারা উস্কুলা নার্সারি নিছিমে বসানা ইয়াকারিয়া নক নাই নাই যাইছে বসানা ইয়াকারিয়া বব জায়গা ইয়াকারিয়া তো বগলা দেরি মাছ না जोंबो आबहावाके खदा खलागे खायना नांनाय प्रेक्टिकल आबुलम छिदे जों बिहि बुसाय जागे खलाय बसाना हाइन फिरिके खलामो हाइन देरा ता जरानो आबहावाके खाय गा जे बनो आबो करा खलायमानि आबो ता दङाबो आबो बनो कायसा फरनानि बगे बजि सियासा हांगा बनो कायसा एडमिनिस्ट्रेशन मा थांबाय बजखन सिगां गांगा ताइ नांगैया आबो बनिजि से रकमय नांगै गाबो हायसराय गोबां मा करियो ताव खासियो निजिनाव कनसासना चिन बिसो गोबां इयो दंले गोबां एजुकेटेड तिब्रासा दंले आ जे आबो हायरो नताबो गम छिदे माने हादा फाना हाना हामदांमान दं ता हायसे गाबो मकरैता हनयासे गाम बरो जे द्राग संग संग थागमानो जों बरंग बुजुंनाय जों बरंग लगितैनाय जों बरंग गाहाम खलायनाय गा जागां खानिनि बदाय तो तंगा आनि बदाय तो तंगा जतनि दाय तो तंगा बाके खलायला तामयाको राजनीतिक चिनि चिन तर्जा खांगिया आंले राजनीतिक तर्जा कारण तांगाले ताबो आं बाक्सा सानो बीजेपी ताव बहुत दर खाना बहुत बागिन तर्जा खान 2000 बलवा तंफु जे बहुत फेंगी फैला माछि 2000 मर हमस नुया खुना बहुत उतारो सानो अपरा के खाय हम मुरा काफो कोन के फेंगे मा कावै छि आवा के खाय गावनि बागै বিজেপি খাইমানি গতি প্রশাসন ইন্টারেস্ট বাগै খায় এবং যে সময় ত্রিপ্রাসন ইন্টারেস্ট বিজেপি খায় মানে ও কবে আং গায় আং পার্টি চেয়ারনি বাগै রাজনীতি খায় আগে ও সাও তাও রং ছিল একটা एग्जांपल নং মা সাসিনিকা সিএ বিনতই আঙ্গো সিরিয়াস সংখ্যা অফ ত্রিপুরা আনে ইন্টারভিউ না খা আং সাকা আং সাজুং সাজুং আনি ইয়াকুনো তামসুয়া आं बगे सीआईपी ना सपोर्ट खालामनाया बीजेपी जदि जे सीआईपी न आबहावाके पास खायगां गांगाय आं बीजेपी या करनाय एबं आं दिनैसिम बीजेपी खालायलिया किन्तु आ जागाव इमोशनल डिसिजन बाय आंनि इमोशनल डिसिजन खा दुय सीआईपी बुफोर पास खा
2019 8 জানুয়ারিও 2008 জানুয়ারিनि পরে কয় কোটি ফাইগা ওয়ানসা ত্রিপুরাবো কয় কোটি ফাইগা দিনাव বল 1 লাখ ফোন কাया 1 लाख फन पाया को 2019 नि सिमी आंगरं खता कबा 1 लाख फन पाया जेता फाइ तंग रो आउ बिबां बरं नक दङ रो दागा फाइदा बं रेशन कार्ड दङ आयं बो दङ बं आईडी कार्ड yang दङ आउनि बागै 1 लाख फन काया आंखा वानचुक माने बाब्रु संजोदन सालाय बांलादेश ते 2 कोटी दङ आबो से फाइनाय आउ फाइगां गाय त्रिपुरा तो मेन दुगलांनाय हमलोग बाहायनाय आबनो नां किरि खाता हम बगे आकक रंमा साका एबं आंगाबो सिरियास किन आंगा कक साका किंतु ताउ बसु कोटी दं बा बसु लाख दं आबो बा 2019 नि सकां से फाइबले सीपीएम ना आमाल जे सीपीएम 30 बছর से फाइबलाबो कांग्रेस 30 बছর से फाइबलाबो गाउन बगे आबो चिनि बा कैलकुलेशन केसा गाउन बगे आं ताम साबर खलागे आं साबर खलाने आं चिनिसियो आने एस्कट दङ सिकिउरिटि दङ आबो आं दिप्राय पंखा 15 दिन बिजोङो बरं गोनां बिप्लब दे बीजेपी या कारोनै आनि आबो सिकिउरिटि बीजे खरनै जे एस्कट मामनो बेम बातेर गছে सब साबर खलागे आरो बिजिं दङ सब किंतु 1 लाख बरफ खायाको छेबे माने परे गाबो कतगला इमोशनल चंग वान सुक दङ यासे हेदिबा ताबुक सुख जरा नायदे बजे बीजेपी चिन बाग खामिया फनां खाना बाजस फनां खाना जेमन हम चिरे एसटी बातिल खादे नि मारो दो हम ख्रिस्टान ये किंतु एसटी बातिल खादे नै तो मानिक सा सायाबले बिकल देबो म सायाबले अब तो जनजाति दं समुद्र रक्षो साबले गाबो बायां माने तामनाय नि बीजेपी खामिया नै तो बंगला मावान सुकनाय सीपीएम जे आईडी खलायलांखा कांग्रेस जे खलायलांखा बीजेपी तो अब हाय हामिया सामुखा खलायया तिकासो दं संहान मता तबे उ सेबिनो को काबो खलाय आंदोलन खलाय आजागा बर गुलि चलो अब थिति किंतु हेतना आफ्रो माने तामनाय जे चिन बरक त यूनिटी ngै माने परिवेश नते बा अबाहकेनो सानना नांगने आबु सालिया এবং সরকারের চাইয়ানো গছরিনা নামানতা আছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাহিবন আবো তো হেঙ্গি থাকা আং যেটা সামনে তাবো যে সাইড মা ব্যক্তিগত কক্ষ তারপর জানে মানে তামাই সানানে রাইট কম আমি সাবো তবে আং পার্টি নেমি সেয়া বা যেটা আনে যেটা বুচিমা জরা তৈ বাং বুচিমা না বনা সাইড গাবনি বাগৈ তাবো সঙ্গে তামাই যেটা চিনে ওয়ান সমনে সামন্তা মানে অবশ্যই কনস্ট্রাকটিভ না না কারণ বলে নরক নেই যেটা প্রচার কনস্ট্রাকটিভ না না এবং নরক বাঁচানো না না কারণ তামি নরক ফুড প্লেয়ার নর ইউটিউব চ্যানেল ফোন হন্তম হাসে ত্রিপুরা সরমে বাগৈ নরক অনেক ইম্পর্টেন্ট তাবো ইম্পর্টেন্ট না কাই চিনি বিশিং দফানো সুনামনাই আং নুগো একমাত্র নরক দ্বারা मीडिया सामुखाय थांनायरो ताइ कैसन थांगे दफानि इन्टेलेक्चुअल पॉलिटिशियन बात पॉलिटिशियन रखनो माने तामनाय ता पॉलिटिशियन रखनो बंग आइडियोलॉजी तै सामुखायनि बागै नर बात दखले हबै कक सावै हमंकानि पर्सनल कक सावैसे बात दखले देहासे ताता कक सामने रमायते आं हाना हामजागोनि सागंदो बिजिं देबमा हाना हामजागि सावरन काके हाना हामजागमान दतम बिजिं देबमा प्रमाण खायजे जे कोन एकटा जुदि से दोष खायगे काके फनगिरि दि दफानि गसना आफर बिजिं देबमा तामसा हामजागि नरक नि सामना नरक खाकराके खायतने एबं नरक बहायनो माबा जानाय माने दफानि हानि जेता हामकायो ताइ যারা ইন্টেলেকচুয়াল টমাই চিনি বিশিঙো করোনা বাং কইনানি মসুমো বিশেষ করে খদা করার বা মিনি তাগুন যদি চিনি বিশিঙো কবামো ইন্টেলেকচুয়াল টমাই এডুকেটেড উইল শেয়ার
নিউট্রেল লক আচুগুই তংয়াওই মা নংখর চিনে গেছে তাম নংখনাই দফানে হামপালানি বাগৈ সচিয়েল ওয়ার্ক কখনখা রোমান স্ক্রিপ্ট ni নতয়ে যে সবা মত তিনি নি সিমিয়া কখনখা ও কয়েকদিন পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব যে সমস্ত খবর সালাই থাকা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন যেহেতু ওর টিবিএস ni যে চেয়ারম্যান যে ধনঞ্জয় গণচৌধুরী যে কক সাকা অমংখা বিনি ককিয়া মংখা সরকারনি ককছে সরকার ডাইরেক্ট সাইয়াও ইনডাইরেক্টলি ও ধনঞ্জয় গণচৌধুরীনি মাধ্যমে খায় ও কখনো সাই টঙ্কা তারপর আনে কংখা অমকি কক বাংলায় তংমানি জরাব সরকার তাঙ্গে সেরাই সেরাই কাইয়ে কক সাইয়া এডুকেশন মিনিস্টার তঙ্গ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তঙ্গ বড় টাঙ্গে 300 পর্যন্ত অমনয় রুকসাও টাঙ্গে 300 পর্যন্ত কাইসাপানো বড় স্টেটমেন্ট দিয়া অমংকা মেন কোয়েশন একে তাউকটা কাইসা সাইটো जों नुखा जों বিধানসভা তো जों অলরেডি जों প্রেসার ক্রিয়েট খালাইকা আবন পদে সিবে সিও চিফ মিনিস্টার নিজে मा সাকালাইকা যে আং সিটি সিনাই চিফ মিনিস্টার ডাইরেক্ট সিলিয়া ডাইরেক্ট এর মাধ্যমে সিগাইনি जों খানাও একে তাবুক और जे स्टेट नि जे चिनि दुइटा माध्यमिक बा उच्च माध्यमिक जे परीक्षाओ जे बांग्ला स्क्रिप्ट जे सिनानि अकक बांग्ला थिनि वखाय अमत उकलग सरकार जाव तंगनाय बर उकलग तंग गणचौधुरी नि बुकुक থেকে बर सारि तंखा निफ्राय तब आन कक सरकार तंग और क्लियर खाया के तब चिनि जरा एनजीओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रक जरा उनको खायतंगनाय र आंदोलन नि कक सानाय र मेमोरेंडम या फाटनाय र डेपुटेशन नि तनाय र বড় সরাই সরাইকে টাঙ্গে আন্দোলন কুসনা দিমাইয়া ও যদি কক বরক নি সাবজেক্ট নি যে এক সাবজেক্ট নি যে এক্সামিনেশন চালো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বা সিরিয়ান কাই আ দিন जों যে তাম আন্দোলন খাইনানি লগলগি ন 10 টার সময় পরীক্ষাও যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বা মাস সিরিয়ান কাই সারা 10 টার সিমি চিনি আন্দোলন তামং নাই অককনা কিন্তু কেবল সরাই সরাইকে ছায়া next ini tamo education tamung nai abo ko ken ko khaya ke abo ni bagena ang sanani nayo je chini prothom deputation lui lat korika boto sarai ke saka bangla script manai tabo chini movement ni kokse sing sarai ke ma sanai ang agi bo saka je dino chini kok borok subject by porikha ngo roman script ma silia লগে লগে না 10টা এক্সামিনেশন কে 10.5 সিমে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সঙ্গে রুট ব্লক মা খাইনাই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট মা খাইনাই দলাই ডিস্ট্রিক্ট মা খাইনাই সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্ট মা খাইনাই সাউথ ডিস্ট্রিক্ট মা খাইনাই যত আম চাইনো जों আবনো জেস খাইপনো जों उनको मा खाइनाय ताम हानि बनो रास्ता जों बन मा खाइनाय रास्ता बन खालायै जों अबनो अ आन्दोलन जों सक्सेस मा खाइनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको खाइदा आगिनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको तंगो सै तंगो ताबो तांगे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनाबा अरनिनि स्क्रिप्ट आं बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय अबत आनि राइट्स तंगो नों बांग्ला बायनो परीक्षानि खाता नाय मानो नमरि मानो काय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिके नोंतां नाय मया तांग दिनाय ना इफोर राज्य के खाता नानै कोन एजुकेशन डिपार्टमेंट का आसे क गरम मास्टर ने अभाव मिथांका ओके अमते उल्टा पाल्टा खाई चिन बरम विभ्रांत खाइनानि तब ताइतो गई तंग बर के तिनी सबसे आश्चर्य अंक काय चिनी जे त्रिपुरा मंत्री एमएलए रो যারা তার সরকারি ওতং নাই বর তিনটা চুপ তাহলে একটা কক ছায়া কোন রাজনৈতিক দল ছায়া ओके अबनो जों नुखा जे ताबो आनि कायसा कयमुं काय जत स्टुडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बा जे कोनो मथानि न फनंतो आनि कायसा कक इलेक्ट अ जे परीक्षा संग सिका ताबो चिनि मुभमेंट डिक्लेयारि मातन सिका साबो बरा एफआईआर खाइनानि बर ताम कयटा बसि एफआईआर खाइना बर कयटा जायगा एफआईआर खाइना আর অমনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার মানা নাই যদি রুট ব্লক লাই থাকায় আগামী দিন কন্টিনিউ হরতাল লাই থাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে অমনি দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকার মানা নাই এবং টিবিসিনি যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণচৌধুরী অমনি পজা বর্মা খরচা নাই অবনি লাইবিলিটি বিনি কারণ
বন অকক রক সাউই অরই পরে খাইয়ে তাবো বিভ্রান্ত খালাই দङ অর কোন করে যারা পক বরংনা সংস্কৃত বা নিনি দেবনাগরী খবর সিনেমা সুইতন বাংলায় সিনেমা শুনে সুইতন রোমান স্ক্রিপ্ট সিনেমা শুনে সুইতন তাতে তাম অসুবিধা খাবা বুনে তাতে তেমন কবা কাইসা কক মুইতন নাংনাই যত দখনে বরংনা নাংসাব ওয়ানসা ত্রিপুরাসা যত দখনে বরংনা নাংসাব ইস্ট পাকিস্তান কিন্তু ভাষা আন্দোলন তিনি বাংলাদেশ সৃষ্টি থাকা जों তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানমানি সেপারেট স্টেট সানমানি কিন্তু অরণ হয়তো ন তাইসা হরসং সাইমানো जों सानाय आगामी दिन चिन अ स्क्रिप्ट न तयै न आगामी दिन ताइसा हरसं साइ नानि ত্রিপুরা हरसं सानानि सम्भावना दङ बा क्लियर मै फैया कारण जे जातिनि भाषा करै अ जातिनि कुनु परिचय करै आनि भाषा दङ आनि सुदु स्क्रिप्ट তিনি অর দালঙ্গ তিনি সিকাম র ত্রিপুরা হাসতে তংনাই র বংনি কক নবর রোমান স্ক্রিপ্ট সিমান নকাই जों ত্রিপুরা সার সিকাকে তামনে বংনি খানাঙা বা তাম অসুবিধা দং বরংনি তাম অসুবিধা ত কচিনি নেতা রব এমন কিছু নেতা দङ যেটা চিলিক লুপা শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ সিম নাই ককসাও আবয়া অনেক বড় শুধু इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चैनल बा यूट्यूब चैनल फाइ कक्साव किंतु मुवमेंट बनि कोन करे सिंगाबन मानाय मेमोरेंडम देखाबो चाहिए हम को सा राखाय नों आंदोलन गुसनारि दे आंदोलन खतांग नों गुसनारि मैया एमन किछु बर दङ मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न हारि साव कोन बिनि बेस करे कायसाना सेजालायनान सिमिसे किंतु निनि सटिक अ स्क्रिप्ट नते आंदोलननि जे कक अबहा किंतु केबो ताबसु पॉइंट ताबसु द्वारा साखलाय जायगाखौ हिंदे थासिंग साका जे मिजु को नो कारिगो त्रिपुरा हास्टबो परीक्षानि क्वेश्चन आंसर नानि बागै दिबेसियो हाय केनो उन्दै थांगा खायजानि फायो जे ओ बरकनो सिमी ताबु केबें जागै रोमान स्क्रिप्ट सिमाया बांग्ला मासिने किया मिजु ताइ पाली नि केसा पममानि जे भाषा आ भाषा के रोमान स्क्रिप्ट बाय नो सिजागै दङ आबुनि के कोनो बेसनि बाथै कोनो ऑब्जेक्शन फ्री बरफना के ऑप्शन जागै दङ आबुनति नों बाहाय सं जे आ जागाव साबनि याक दङ तामनि बागैयाव बाहाय के कक बरफना के रोमान स्क्रिप्ट खायजानि बाहा मेन कक हिंका काय और चिनि कक जों रोमान स्क्रिप्ट सिकाय बुसे काहाम काय बुसे निबुल बाबे खाय सिंसिमान नोंनाय नेदि कम्पिउटार गो मोबाइल गो जों जखन कम्पोज खायना थांखाय जों इजि के खायमान स्पेलिंग गो जों गाहाम खाय सैमान एंखाय जेखने पाली मिजु भाषा बा लुसाइ भाषा सैतिनो जुदि खायमा हाका और तांबा मेन कक खंजाका म ओकलगो आकाशा पर्दा हुइजाक तमा के हुइतनका जे चिनि कक ओकलगो क्लाइ तंखुन चिनि भाषा बसकांगा आगुगै थांथुन चिनि भाषा जत जाकाने पिरजाथुन अमो कायसा दफानि बररक नाया अ नायानि बागैनो तिनी चिनि अ रोमान स्क्रिप्ट अ सिधै स्क्रिप्ट न तुई आदमिको अर राजनीति चलितङ सीपीएम नि 25 बছर पवित्र सरकार नि न तुई कायसा भाषा कमिसन खा 64% बरंग साइरिखा যত কিছু বড় পশ্চিমবঙ্গনে কাইসা পবিত্র সরকার না তুবই একজন কক বরংনে কোনা ভাষাবিদ নিবন তুবই বাংলা ভাষাবিদ ন তুবই বড় কমিশন খাইকা তারপরে বিভিন্ন জায়গা যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট না হামজানে বরং না ইন্টারভিউ নাই সাধারণত ভাষাই খাইয়ে সিপিএম সাপোর্টার না ভাষাই খাইয়ে ইন্টারভিউ নাই পর্যন্ত চাইতো গই নাইকা যে তব ফানো আর 64% বড় আপন শাখা রোমান স্ক্রিপ্টে কক বড় সিনান সেই দিনে সিপিএম রকম শাখা না जों बांग्ला बैंक নাই आफुरनि इनिनि एक एडिशननि सीएम राधाचरण देवबर्मा साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट ने एडिशन नाय स्टेट गभर्नमेंट साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट न अरं खंनाय जतनि परिचय मु तमनि परिचय आ समय त्रिपुरा राज्यआव इंग्लिश मीडियम करे तब इंग्लिश मीडियम थाका जों आफुर सिबित रोमान स्क्रिप्ट सानि फाइबले तिनि जरा नुखा राजनैतिक एरिनाव नुखा ताबुकताम सीपीएम रो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो क्षमता करे तब रोमान स्क्रिप्ट बाय क्षमता तंफुर पे रिया आता क्षमता करबे के रोमान स्क्रिप्ट नांगुनि साका तामनि बागै शुद्ध राजनैतिक स्वार्थनि बागै बड़ अकक साव
खाना सीपीएम क्षमता फायदे बर तावसे सावनाय तामो जों रोमान स्क्रिप्ट नांगिया बांला बेन नांगो बर खायनो पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन पावर फुनके बर बांला चापको दिना छे ताबु और सबसे दुख ব্যাপার कर आईपीएफ सरकारनि একটা অংশীদার रोमान स्क्रिप्ट ने कक सानाय उको रोमान स्क्रिप्ट ने को दाबिदा बर तीन तांगे निरापन तं तां मंत्री सभा सुतो रिजाइन दी न शुक्लाचरण वाते रिजाइन दी फैदी न निन त्रिपुरालेन मालिया मंत्री सभा सुतो खा तमनि तका सुतो न रोमान स्क्रिप्ट नि ताबुं को नंगा एकटा कक साय तमना सुतो न बीजेपी नि मिनिस्टर एमएलए रो कम साइमिया एमडीसी रो कम साइमिया बर कम साकाबा किजु साइमिया रिजाइन दी फैदी आज अगर तिनी रंजित देववर्मा के एमएलए तिनी ने रिजाइन दी दियो तिनी ने जो आने एमएलए बरक गया आने बासाना मोथांना नि बरक आने बासा करिखाय आने आइडेंटिटी बकरै आने बसंनि आने दफानि आने जातिनि आइडेंटिटी करि थागो आज गानि एमएलए कय बছর 5 বছর बागै किन्तु आनिले दफानि कगले कुसुम कुसुम बुखुबो चिनि कग बरनो तुबुय दाबो सक्सेसजों आबोनो सयै चिनि डिक्शनारि सलामाखा दाबो गोबां बयरं गयमाखा आं निजे समाय कतालमा परो बाइबेल पुइलां क बर रोमान स्क्रिप्ट मा परो कसे परिथ कसे काहाम सुतरां अमरजों बुजिना नांनाय राजनीतिक बो जागाव चिनि कक बरक बासा बसकांगा आगक थांखौ डेभलपमेन्ट नंथु अबके बननाया के अम डाइरेक्टली अमन तै षड़यंत्र चलित राजनीतिक थंजागै दं दाबो थंजागै दं और हयते मुक्तिनि बागिनो जों राग याप्रि रोमि चबा मानखनो सुदु नि गेटा त्रिपुरालेन सिमिया भाषा करि हिंगाय जाति बकरै जातिनि परिचय बकरै अबनि बागिनो अमन तैबो जों राग याप्रि रोमि चबा नखलनि जरांगै दंखा एवं ताबुनो जरांखा जों अ माध्यमिक परीक्षा पूर्ण रोमान स्क्रिप्ट सिरें गेकेनो जों लामाव मान खलायसिना नोंनि थासिं कक कायसा खुजागा पहिला कक रोमान स्क्रिप्ट बाय समय कताल मा परीक्षा ताबुक जे समय कताल परिबुय दंनाय एकेबा ख्रिस्टान रो बरकनि के दायित्व दं जे रोमान स्क्रिप्ट बाय उनथुनै बरकनि सानमुं हायतो बरनि सुरिमुंनि बिसिंथि पानो चिनि मानथाय चिनि दफानि क आबोनो आन्दोलन खायतिनि पानुथुन जेसे जागा पानुथुन सबा खायतिनि मानथायनो सेगै जानानि बागै बरकनि बुदा दायित्व दं जे सुरिमानि बिसिंथि पानो चिनि दफानो जुबानानि बबाहायनि वान सुं दायखिरो और जेते स्क्रिप्ट नि मुभमेंट और धर्म न तुई थाके ठीक नंला धर्म बर ख्रिस्टान একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে ও আন্দোলন যুক্ত এখনো যারা খ্রিস্টান সাপোর্ট খাইতনা বা খ্রিস্টান তংথাপতেই তংনাইর বড় বড় আন্দোলন তংলে गोबां बरं आंदोलन तंगला दिनै मुभमेंट स्टुडेंट मुभमेंट हिंदी एनजिनि गोबां मुभमेंट तो जारा ख्रिस्टान खायना गोबां दं नन ख्रिस्टान दं और तो धर्म इशुया और तो स्क्रिप्ट न तैसे आंदोलन खायतांगो ना आं सारालाय माके बरकनि बिसिंगो बरकनि बो दायित्व दङ जे सुरिमानि बिसिंथि पानो बाइबेल समय कतालनो दुदिनो तुमुनो कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइ आसु डेभलपमेन्ट खायमा नंते ताबु बरकनि सुरिमानि बिसिंथि पानो चिनि सबाना काथिन मान थाके मानन बागै सुरिनानि बागै दायित्व दं ना बरक सुरि तो दङ न नाय नाय दे जारा ताबु निनि जारा ख्रिस्टान हदानि बर रन रोमान स्क्रिप्ट बाय कक सैतिनि वो गोबां बिजाबति खायतिनो बरनि सुबा सुनो जों नुगुइ दङ बरनो बिसे सैयो आ बरनो बिसे बिजाब सैबो पिरिबो दङ जेसन माध्यमे फन पिरजा दंखाबले चिनि कक फरजागै दंखाबले चिनि कक भूल करै खायै सैजागै दंखानाबले एके आबनि बागिना ख्रिस्टान हदानि बर सुरियो ताते कोनो एकदम अब करे बर सुरियो चिनि हामारे दफाने काहामनि बागै चिनि दफाने कोनि बागै बर सुरि दङ कै सुतरा और जे ख्रिस्टान हदा न कोन आने कक कैसे और धर्म न जे तुमनानि मुसुंगिया आन व्यक्तिगत मुसुंगिया और जे स्क्रिप्ट न तैसे शुद्ध स्क्रिप्ट न सिमतिसे भाषा न तै स्क्रिप्ट न तैसे एके अज राजनीतिक थिंतिनि व जों जतन दङ
আরো খ্রিস্টাননি বড় দফানি বড় পতঙ্গ, হিন্দু দফানি বড় পতঙ্গ বা অন্যান্য যারা বুদ্ধিস্ট ধর্মনি বড় পতঙ্গ একে আন্দোলন जों কোনো রাজনৈতিক নাং মুসুঙ্গিয়া কোনো ধর্ম অর টুবি ফাইনাল মুসুঙ্গিয়া অম নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস মুভমেন্ट কেন যতন जों মানে যতন থানসা খাই মানে ওয়ান সুলা तब जों नोंथांसिं किसा कबो खोजागा बासाना पेनो इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान का केसार माजारो बांग्लादेश केताल हाक्टर केताल देश इंदि आसाई फैया तब नों बबा हेवानसु जे अबके कैसा टिप्रासारकनि फियगजागनि लामा एक साइन हाइकबा ग्रेटर टिप्रालेन्डनि मुभमेंट बा माननानि एक साइन मेदा वानसु बबाहायनि कैलकुलेशन है गामिनि वानसु बा नादि इस्ट पाकिस्तान बर सेपारेट खाने बागै बरक मुभमेंट खाइमेया बरक सांका जारा बांग्ला भाषाभाषी नि बरक साका जोंनो बांग्ला मा परिरिनाय बांग्ला बाय जोंनो परिनाय सुजुग मारिनाय बर आन्दोलन किन्तु तत्कालीन इस्ट पाकिस्ताननि बरनो गसलिया निजिनि माने कक बाय सैनानि ज परिनानि जतन मुसुं जों जेमन मुसुं ति बर मुसुंखा मुभमेंट नंलायखा मुभमेंट नंखा শুধু বাংলাদেশ সীমা তিনি বরাক ভ্যালি ও বাংলা বাই ভাষা আন্দোলন আর সাদা সুজন এবং বড় ঠিক তাও আর তিনি বরাক ভ্যালি সেপারেট স্টেট নি দাবি খাইতো 10 ত্রিপুরা রাজ্য তিনি হাতমানি হাতানি বরাক হামানি বাগে তিনি সংখ্যা গড়ছে সংখ্যালঘু থাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার কামাকা পলিটিক্যাল পাওয়ার কামাকা ইকোনমিক্স পাওয়ার পরীক্ষা তিনি ও হাতানি বরক ফাইনানি তিনি লেবার না ওকে দাসক তুমি থাকা তামনি বাগে তিনি রাজনৈতিক ভুলনি বাগে তাম স্লোগান দমন গণমুক্তি পরিষদ নি করি তংলাক গানাং তংলাক সমাজতন্ত্র ফাইকাই আথু কুরি বাই তালওয়ে তংখাছে নখা মোসাঙ্গই তঙ্গ ওয়ানসাবাই ত্রিপুরা কথাই তংখাছে দেশ মোসাঙ্গই তং তিনি তাম খাতি প্রসাদ দেব স্লোগান লিখা রিফিউজি পুনর্বাসন চাই রিফিউজি ভোটার অধিকার চাই পুনর্বাসন অধিকার ভোটার অধিকার তিনটা তার মানে না অর বড় পুনর্বাসন মেন করে চিনি সংখ্যা গঠন সংখ্যালঘু অংখা রাজনৈতিক ক্ষমতা তমনে চিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত ছাড়া অংখা ইকোনমিক্স পাওয়ার তমনে যতন কমাইতা অনেক বড় ইকোনমিক্স পাওয়ার তাম বুঝিয়া ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দি নিনি বিভিন্ন কাম কামলা সরকারি কাজ কামলা খাইনা যত ব্যবসায়ী কমাইতা ঠিক আছে অবনি বাগিন যে বার্নিং উসুং উইমানো নংতে সামানি বার্নিং ইস্যু মানো ম যে স্ক্রিপ্ট ন তুই না আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্য চলতানি তিনি সেপারেটিং কথা কারণ অর কাইসা বৈষম্য চলিত নিনি আনি চলিত অ নিনি আনি নি বিসিংতিন সিং সেপলে জাগাই তঙ্গ অর মুকচাকনি প্রশ্ন তঙ্গ অ মুকচাক না হারে जों गोबां मानथायनि सेपले जागाय तंग हानि को सांगे के अर तो रेसेरेसिनि फैका और मैक्सिमम बरक न तो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान तक बांग्लादेश में फाइने बरक टीम एडमिनिस्ट्रेशन आसु पॉलिटिकल पावर बंग जाबो इकोनॉमिक्स पावर बंग जाता जोंका डिप्राइव था के आबुनि बागै तो जों तिनि सेपारेट स्टेट मा सानकाबले के साबो बाध्य खाइके बस जों सेपारेट स्टेट साना जरा फातानि बरक फाइने जों खाइके ना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरक नुगु तंगो के बरक खातंग अमो प्रॉब्लम तिनि सॉल्व खायाबा Kami solve kaya berapa problem no, di perane lagi mau berok saya mana, kaya abon di bagian tabo, jeng nasi kita mo, bu bagian ni tuipang bay, government of India ni bising kaisa dialog so di tamo, or dialog ni bising ti sing tamo tubuh ima, sing abon nasi bay tamo, di perahas ter jodoh berok naik tamo, or dialog ni pai agreement ni pore wono, kadal kaisa, jeng go emang cini go painai. Movement korotnya bungui mana, tentang mak abon hisap kotor bungui mana, asik jarak tu hingga kai singtongai, tapi iskirip nak tu hingga kai movement na sing asik jarak nasing maya, opori kami din hoje na cini movement kanan kalai. Tahu overhai ni, pori kami jarak tu jeng jarak tu tahu, guardian orang tu kau, bas student orang tu kau belai atam ko, kiri jak kiri masingsa, tu mana script by Kuisnya answer kan kino efek pelajarnya ani besar.
hingke tabuk amhai khlaiaboi tabuk jotono bwsani future kaham nayo tabuk guardian rokni phasingoni kobong haikeba student rok phasingo nini kobong tam tamai je roman script baino suiti fail ke fail nini kokno nung suino thangi ba bangla bai sike nini pass eknai ba fail ngai hingke nini future osoi kadera rodi am haida khangena bobo hainini ta suggestion tongnai student tai guardian rokni phasingo ani kok hingjakai oro chung kirinani ba atong kongnani ko gokori ang je script by kaham kani ba kokno seimano anga script by na porikha gorina nangne agi singo যদি 5000 ছাত্রনি ভবিষ্যৎ কম বড় রোমান স্ক্রিপ্ট সেইমানি ন যদি বলনি পরীক্ষানি ফল আকি উই থাঙ্কা কাই আঙ্গন তিনি সরাই সরকারনে সাবো ত্রিপুরা রাজ্য ও অমনি যে হর যে সেইমানি অমন মঠাগলাইনানি খাই টান নাংলাইনাই কাই আং যত গার্জেন সাবো কোন কিরান কক করে নিন বসানো সাদে যে স্ক্রিপ্ট বাই আনি মানি কক বরং নং সেইমানো আর স্ক্রিপ্ট বাই না সিডি পরীক্ষাও যদি সইयै এফআইআর থাকায় আবন উংনাই 5000 স্টুডেন্ট তংনাই বিনি গার্জেন তংনাই সারা ত্রিপুরা বিনি গুষ্টিকারা তংনাই সে মুভমেন্ট নখানে আং টঙ্গ নরংনি লগিও কিরিনানি ককরে আং যত স্টুডেন্ট সানাই নন রোমান স্ক্রিপ্ট সেকেন্ড জুরকে সিডি কা হল নখरै থাইদি এবং जों কয়েকদিন বিসিঙ্গনো जोंनि মুভমেন্ট जों সারাই সারকাই সাকলাইনাই आं तो साइन पाइखा जे दिन परीक्षा रोमान स्क्रिप्ट सिरिया 10टार परीक्षा जाके 10:30 बिसिंगना যদি সিরিলেকে সারা ত্রিপুরা রুট ব্লক নাই এবং পরের দিনও जों প্রথম স্টেপ 24 ঘন্টা হরতাল খাইনানি অব আমি নিজনি ব্যক্তিগতভাবে আমি ইচ্ছা আন্দোলন আরন হইতে চাই না পরবর্তী আন্দোলন তাম খাদে খাইলাইয়া जों কক সাবলাইयै जों বসকাং মাগো তবে আন্দোলন খাই পরীক্ষা जों सिगांनो যত বদলন নাং সানাই যত অর্গানাইজেশন সানাই जों सिगांनो डिक्लेयार खाइमातनि जेहेतु म अर निनि ত্রিপুরা बोर्ड नि को प्रेसिडेंट बो खुमकिरु थेट दुइ बो साइटंखा एफआर खाइजनाय बारबेलि बो को प्रेसनि को राइटेनि को कुनु को सार्कुलार या उइनो बो साइटंखा बो जेमन जों थेट दिका जोंबो गभर्नमेन्ट एवं बोर्ड नि प्रेसिडेंट जों थेट नरि मा सानाय नों जुदि अमक खाइनो थांगांगाकाय आदिन परीक्षा हलनि जत 5000 स्टुडेंट नखनाय लामा ब्लक নাই তে দিন 24 ঘন্টা বন নিনাই जों ওই রকম একটা আন্দোলননি কর্মসূচি তাবুকনো जों সাকলাই তন্নানি নাংনাই এছাড়া তিনি কোন লামা করে বিকল্প লামা কোন করে অবহাইকে বাসানতি উরামনো তিনি পরদেশ সিনক্লেক জারি তন্মানি হাইকেবা tabuk abo hai ni jorao assembly rogo pok kasaka the roman script not the tabuk opposition leader ni phajeng ti boson assembly khoranti samani nukha tai lai khangjak salo abo hai ki no roman script not the no kaisa ompi school ni porikha ni master khoroksa minimum sapon koloi अब हाइके टीबीएस नि डाइरेक्शन बाइनो बो बांग्ला बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय मासिया बांग्ला स्क्रिप्ट बाइनो परीक्षानि क्वेश्चन आंसर मारिनाय निजे सामानि यागलो आकक बो विधान सभा गासामानि यागलो बो तिनि अब हाइके मध्य शिक्षा परिषद नि फाइजेंति डाइरेक्शन जामा बाय बो तिनि चाकरि जीवन न दायित्व पालन खाइना थांतिनि अब हाय न घटना नि बिसिंग बतिनि इहानो याकरि माथाका बथैखा अमहायरो जों नुखा लाई थांगा 2-3 मासनि ताबुक तिनि फाइसिंग अमहायके जे ए जे 5000 स्टुडेन्ट र नोंके बाहायके सम जे अमबो काइसा दफानो सिक्लकनानि हायके बा तिनि बंसनो तिनि फ्युचार न कासरि बे तन्नानि अब हायके गोबां मास्टर बथैखा अब स्टुडेन्ट ताबुक कताव खेतैसा 5000 स्टुडेन्ट नि फाइसिंग काइसा जाति मान सिंक्लकमान बबाहाय रियलाइज खाइना नांगजों बबाहाय वान सुम बोसन सालो
খাইনা তো কখনখা স্বপন দেববর্মন এই শুনতে পরবর্তী সময় তো বিনি উপর প্রেসার কেয়ার খাইখানা খাইমালিয়া গণ হয়তো মানসিক ভাবে অনেক কষ্ট খা বিনি উপর প্রেসার মন করে হয়তো অসুস্থ থিকা বলে দুঃখ নি ক অবব চিনি লাইবু মর বিনি মুং সিজাক নাই আবো কখনখা অরত একটা স্ক্রিপ্ট ন যে তাবুক রাজনৈতিক ভাবে থিংট মানে কখনখা চিনি যে আইডেন্টিটি মানে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরাসা হিসাবে চিনি যে আইডেন্টিটি মানে মনে সকমনানি একটা হাসা দেখাই বেড়ারি ওই তুবুই খাইয়ে চিনো সকমনানি কাইসা পরিকল্পনা বা একটা প্রি প্ল্যান চিনি বাসানো সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই একটা সরকার পরিবর্তন খায় তা কাছে সরকার পরিবর্তন খায় সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই চিহ্ন মনো জামেলা প্রজিংজাল নানি চিন বাসানো বুসকাং সাকাও কাইমেয়া খাই তনেরু তাবো আমি কখনখা जोंनो तांगे थुंजाक दंनाय दिनै जों जे अमन तयै राजनीतिक थुंयावै आने कमखा जों दाबो फानसा खालायै अ स्क्रिप्ट न तैसे जों आन्दोलन मा खालायलेसनाय आन्दोलन माने अमते दिनै खायका खाना याकारिका आबदिंला स्पष्ट राइट एन्ड मारिनाय एवं गभर्नमेन्ट मा सानाय अब परिषदनि प्रेसिडेन्ट सामाबेंला गभर्नमेन्ट ताबो जारा गभर्नमेंट तंनाय बर क्लियर खायमा सानाय जे म तांगै जे आमतिं गय तंखा बरगा स्क्रिप्ट न तयै बने क्लियर कगमा सानाय के सबसे जों लासिमा सिनसा अंकेखाय जोंनो चिनि मानथायरक सेपेले तंखानो गभर्नमेन्ट जों स्राबै दं पके हायथाय बुफां कटा बागाके स्राबै दं तामनि बागै मन्त्रि कायसे माखाय गारि कायसे माखाय एस्कबनानै वाटर का हामनानै तंनानै आबनो वानसुगै स्राबै दं पके बुफां कटा बागा हायथाय जाकार फैला नंतिनि इनि जत तिप्रासा एमएलए तंगो जाकार फैदि निनि मिनिस्टर इन और फैते मिनिस्टर फैते जाकार फैदि एमएलए फैते न रिजन सिङाव अ स्क्रिप्ट न रमते खायका खायजों खया किन्तु जों खायमिया बले सिबिएम समय न खायमिया जारे विरोधी दल तंनाय जारे रिजनल पार्टी खाने बरसिम जे खरांति जते बाकिर खाया अब अब न खाबले इवेन आईपीएफटी रिजनल पार्टी हा दखा नि कगनक साका स्क्रिप्ट नि कक साका तामफे तंला नुका विद्युत देबबर्मन कक समय रोमान स्क्रिप्ट नि हरसिन दे ताम हरसिन लिखाबाबो ताम हरसिन लिखा विद्युत देबबर्मन नमने ते रिजाइन नि फैना बाना आरो हाइन साइटं हा गेका सेंकारि मथरै आरो हरसिन नि सामा बेंगला फायदि नोंरे बुति साइटं हा एमपी रिजाइन नि हायदि तां नों दिमायाला हा तां नों रिमाया यांगा साका जुमियानि बुसा याखा दालान का 3 ताला तिसै तंखा बर रांमान बो बुनिनाखा बो खेरेक साव बिनि जेखा बो नायखले दोननायखा रोमान स्क्रिप्ट सम्पर्के नों खायदि सादि तां नों प्रेस मिट खायि नों सायमेयाला प्रेस नङि सायमेया ओ चैनल कायसा थाका नुंगै साइटं कक साइटं सादि नों प्रेस मिट खाय सादि अमरेका रिजन ना इकायसे नों दफानो निनि बासानो नों बसे खामजा सिजांनाय बिले रिजननि फुनुं साना बाना आंमोनि बागै बासानि बागै तारपरे नि नकलबो तिप्रासा दफानि बररक तो तंखो करे नों जासाय खायनाय माना साका बिले आं परिस्कार साका रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन तिनि बुबा गराफानो साका दा नों रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन खायमांला रोमान स्क्रिप्ट नि बेतरन कक्का सा दां तिनि रिजन नि दिनाय तिनि तिप्रामथानि रिजन नि तिनि एमएलए पद रिजन नि दिनाय बिनाय आं एमएलए ngui asaya एमएलए ngui आं पदिया आनि नाहारमाबो एमएलए ngनानै आं आंखौ परिमाया बिबोला कारण तिनि राजनीतिक फायका फाय तिनि आं और बुबागरा बाय तिफां बचबा खाय तिनि लुकुबाय आं सम जगह एमएलए 5 बोसोर पुरान एमएलए तंगयाफन तंगमोन जेतु आनि बासा नि अब तंग थानाय अमकरिखान आइडेन्टिटी तंगला सुतरां आन्दोलन खायनानि हिंगाखाय नैनो बुखा बुखा राग मांनाय किरिया मांनाय जे समय जे परिस्थिति आ परिस्थिति न तैनो नों विवेचना खाय विश्लेषण खायनो नों मुभमेन्ट मा खायनाय लोकरम लगी मा तैनाय और किरिराय दंगै मंत्री पद एमएलए पद थानो किरुय नैनिन बासानि आन्दोलन ने जातीय अस्तित्व रक्षा खायनाय आन्दोलन
ning khlai mangla ar kono জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন ন্যাশনাল পার্টি নি তলা তবে খাই মেয়া nin dokhani kok sai meya mo tini Tripura রাজ্য 1950 সননি পরওয়া আন্দোলন নি লাই বুমাও নাইতুক নাইখা কাই যেমন মুদি ভাই kok sai me সরকার থাকাই যতন চুপ সরকার করি ফিরুন দেখাই যতন সিরখগ সিপিএম তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট সানো বন্তিনা সরকার তখন কোন খাইলিয়া আতা কাই বড়নি সাপোর্ট মানান বাগে রোমান স্ক্রিপ্ট kok sai তংকা মেমোরেন্ডাম তংকা তামো জবাব নে বড় কোনো জবাব করিব না সুতরাং রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগে চিনি কাইসা কটক রাক ফানগানা মুভমেন্ট নাঙ্গো খালাইন নাঙ্গো এবং তাবুকো চিনজাগো সবকইকে সুযোগ ও মাধ্যমিক রোমান স্ক্রিপ্টে সিরিয়া কাই আদিন হইতে কাইছেন রাক মুভমেন্ট মা খালাইছেন অবনো চিনি পাঠ্যক লামা जों অবনো ও লামা তিনা जों জমা কসালাইনে আর রাজনৈতিক বইয়া আর ধর্মনো বইয়া শুধু চিনি স্ক্রিপ্ট নি শুনতেইছে जों থানচা খাই জমা খালাইনে लाइखांनो थोर साइमन का टीबीएस नि प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश चौधरी जी तो साबाय थांनो कोसिदा जे एक्स एमएलए डॉक्टर अतुल देबबर्मा वो कैसा पिटिशन रखा जे परीक्षानि क्वेश्चननि आंसर रोमान स्क्रिप्ट बायदिनि खायावै बांला स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चननि आंसर खांते स्टूडेंट नि बरफनि राइट्स माननाय नै कासा पिटिशन रमानि आवनो तैनि फिरकम बाहाय অতুল দেববর্মা তখা না ত্রিপুরা দফা জাতি তখা অতুল দেববর্মা সাব্বা ও তাও বিজেপি নি এক্স এমএলএ এর বিসিং থানায় নির্বাচন ব নির্দল প্রার্থী বসাওখা তারপর বনে বিজেপি এক্সপেল দেখাইয়া খাইয়াবো তান সাইমিয়া অতুল দেববর্মা নি কক বাইদা ত্রিপুরা সারনি উঙ্গো চলিনাই স্ক্রিপ্ট কক বরকনি স্ক্রিপ্ট তামংনাই উঙ্গে বিন কক বাইদা চলিনাই নাঙানো সাদিয়াবনি হ্যাঁ অতুল দেববর্মা দা কত তা ত্রিপুরা সাদা কত ব্যক্তি সে মতো দফা একটা জাতি একটা নেশন তাও লুকুরো তো পক তিসাই খরাং রাইস খাই দङ যে অতুল দেববর্মা কক বরকনো কেবেঙ্গি एनटीटी प्रासा क बरफनो केलेंगे आम हाके सामन कामी दङ अब हाके खरां तिसाइ दङ bo simia অতুল দেববর্মা simia রামপদ জমাতিয়া পাতাল কইনা tang tin siring tang siring tini boro a quality ganang patal kina tini tang siring khala ha tibrasan bagone ka bosta kaninai cha tini beng thanga tang kok thasaban saya press bus kang tang thasba kok saimia rampod tin tang kok saimia beng thanga tam khainai borong ni bin besar jotna bin busuk besar jotna Kristen ko poru Roman script ben ko tang su tang kok the saimia omorno do phani bisingo kerang kiring asarina kebeng nairo morongno omorongni bagino chini do pharo gobangno jorawo sen buskango agungan agugoi malia ei nini sipemni somoybo omtino gণমুক্তি পরিষদনি উল্লেখা পরা করি নেতারংনি নানান তানুকনি কারণে কাইমালিয়া তাবু আমি কমতে রামপদ জমাতিয়া সঙ্গে পাতাল কিনা সঙ্গে বিদ্যুৎ দেববর্মা দেবতী ত্রিপুরা সঙ্গে বড়রনি কারণে তাবু কাইমিয়া সাইডে মাইয়া শুধু পার্টি নি ক ইনকনি ক গুনি ক নবাই খাই 50 সিকারে থিংজাকে থিংবে আবন বাগিতে সঙ্গে আর প্রায় থিংবে আবন বাগিতে সঙ্গে রাত খাই কাইসা মুভমেন্ট চিনি নাঙ্গে দংখা ও স্ক্রিপ্ট নতে লুকুরো তাবু বরক एनटीटी प्रासा एनटी भाषा क बरकनो केलेंगे आम हाके सामन कामी दङ रखनो आस्तेनि प्रासा लुकुरो ताम खाइ इनि वान सम बाहाय বড় আস্তে আস্তে নরজাগি থানায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সব দিনে তংলা তিনি তং খানা করিং তং কাইসা কক দङ তেখেরেং না টিয়ারি না তেখেরেং থাং সিপিএম 25 বছর ক্ষমতা তংখা বড় ওয়ান সময় তাই ক্ষমতা বড় কেপেলাক লাকাহনে কেপেলাই থাঙ্কা তিনি বিজেপি বা ইফেক্টি ক্ষমতা তং বড় বতা ওয়ান শটন বড় না যে থিয়াসা মল বড় না যে সরকার আছে তংনা আবু বড় তা ওয়ান শট বড় পরিবর্তন খা
borok sikki tongkha tini borok onek sia tongmani poriwi ako tini sikki tongkha Ingraji be kok sai maka tini Supreme Court bahai rogo tini borok ukalo dikhaiya High Court rogo khai maka kebangma Department of Officer kotor tebo ungai baniya khainani sirengka tini borok tabu abulio phaiye puri rok mukhitin phalpai ompi rok borok phailaye nubu molson kolo kapen teborma যত তখন করোনা খাই তিনি আগরতলা শহর মধ্যে ভালো কারমঞ্চ মনের দিকে না সিগনাটি এক সময় চিনি বড় অফিস সারিকানি মাথা খর থারা খাই সারি সারান বইয়া মা কাইজাই দিয়া তাও চিনি দিকে না কাছে কাছে দাম সিদ্ধা 50,000 60,000 70,000 ওই সেখানে দিকে না কাছে অনুমানে 1 লাখ বেশি উঠা হালকা তার মানে সিম্বো জায়গা থেকে অ্যাডভান্স উঠে নাবলে জীবনের মাধ্যমে উঠে নাবলে তিনি আগে ইংলিশ মিডিয়াম সিং আগরতলা সিমে পয়সা সিম্পল ফাইমা পরি তাই অরনিনে শিশু বিহার মা পরি তাও কামিয়াম চাই না দে হলি ক্রস হিন্দি ডনবাস্কো তাকে শিলং আছে অক্সিলে গোবাं মা স্কুল তাব কামিয়াম চাইও তাবো তো সব ইংলিশ মিডিয়াম থাকে চিন বড় তাবো ইংলিশ মিডিয়াম মা পরি কাজে চারাই ফুল ছিমিসে ইংরাজি অক্ষর বা রোমান স্ক্রিপ্টে পড়িতে বরং তাও বাংলা বাইনে কোয়েশন খাইকে বসিদে বানাবো ও পড়িতে বানাবো আর ও রোমান স্ক্রিপ্টে শিখাই খেলে তাম নি বেজার পাবো আমি সাথে তামো অসুবিধা তো মুনি যেখানে ত্রিপ্রাসার যে বড় পড়ি নাই যে বড় কক সানাই সইনাই বরং কোন প্রবলেম করে যে বড় কক বড় সাইয়া কক বড় সইয়া বড় তাম প্রবলেম বা जोंबो सायाबले बांग्ला भाषानो जे रोमान स्क्रिप्ट सिदिन सायाबले जोंबो चिनि कोकना सिना आबन बिसिंगा आरो निनि पाली ताइ निनि दालं कोन करो बन कोकना बर सि दङ जोंनो खाय अब रोमान स्क्रिप्ट सिना आलताम बिन को केबन तंबा মানে অমো টোটালি রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র একটা জনগোষ্ঠীনি ত্রিপ্রাসারণ সকমনানি এবং আইডেন্টিটি সকমনা ভাবে ম একটা কতর একটা ষড়যন্ত্র অষড়যন্ত্র হইতে जों রাজনৈতিক ভাবেয়া ধর্মীয় ভাবেয়া जों থামচা খাই নিউট্রাল তমই जों অম আন্দোলন মাবসাসিনা টিপ্রামথা নং টিপ্রামথানি এমএলএ টিপ্রামথানি উইংস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিপ্রামথা তাই টিএসএফ নি বুথাতি রোমান স্ক্রিপ্ট নতি ই তাবুক যে কতর ইস্যু তংবাবো तामनि बागै कायसा प्रेस बिबृति गरै कायसा आन्दोलननि मुभमेन्टनि स्ट्रेटेजि गरै तामनि बागै টিআইএসএফ ইতিমধ্যে মেমোরেন্ডাম লিখা খানচা খাইতো তো উস্তে অর্গানাইজেশন টিআইএসএফ টিএসইউ মিলুই লিখা আবন্দর মিডিয়াও ফাইজা ববাগারা ভয়েস মেসেজ লিখা আবন্দর মুখা তার মানে মুভমেন্ট করে নি হিমাংলা চিন মুভমেন্ট চলি দङ একমাত্র जों পরীক্ষানি দিন যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি সিরিয়া গাকাই চিনি মুভমেন্ট তা বংনাই অবশ্যই সাকলাইনা বাকি দংসো ববাগারা তিনি ফায়না খানা চিনি হার্ট ফাউন্ডেশন দে খানা ববাগারা ফাইসিং নিশ্চয় সিং সালাইনা সাবজেক্ট নতি আবার করে তো মুভমেন্ট নাই কতর মুভমেন্ট নাই কতর সিমা বলে ক্রাক নাই ও হর্স নাই মানে হট নসং নাই asal kalai kai ya kalai gala angka saina paisa boba gara jodi roman script bai andolon ta khaidi aboni ko bishoy ni kokka sadin ke ang sakable ibara mas ya karne emelo ya karinai ang emelo ngai asaya ang emelo ngai botoria ang por ma emelo ngai ni ang poria কিন্তু বিভিন্ন কারণে ang hadapun bagin samantang khija বিভিন্ন কারণ তিনি রাজনৈতিক দল ফাইয়ে তিনি এমএলএ লোক বৈচমজা তবে এমএলএ আমার বা আমি তখন বগিন কক সাইত বিধানসভা আং সাকা অরব সানায় থিনাংবো সানায় জাক আমি জাতি করি দেখাই আমি পরিচয় নতংলা আমি ভাষা করে খাই আমি কোন পরিচয় তংলা আং কমরি থানা পৃথিবীর অনেক জাতি কমরি থাকা অনেক ভাষা কমরি থাকা ত্রিপুরা সাবো বিনি ভাষা না যদি মাথানি নারামাকাই সালসা কমরি থানা অনেক ইতিহাস নি লাইবুমা তাঙ্গো আয়ারল্যান্ড 100 বছর ধরে মাখা কম বাসানা বটেস লাকা ইস্তিমুর প্রেসিডেন্ট মিস্টার রামাসত্তবা মনজিন মালজা জেনা বাবা
बर तिनी सादिन मानि थांगै तिनी बर ऐसा बंजाबनो सलामि माखा बं बासानो सलामि माखा बेचिनि बासा सिखामाय थांगासिनो पलिसि दाम दंना जों बांलासि साइटं सिनाय हिन्दी सि सासेनाय गेबेचिन दाम दं सिनाय